to teachers that NEET ta e barsha khali kashta hitla asibani kashta but kali already notification gote asichi NTA tarafru that ebe papers guda conceptual habo hela ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ବହିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ଉଠି ଉଠି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ହବନି the questions will be conceptual and it will be like 2025 only not 2020 ମାନେ 2019 2024 ଭଳିଆ ତେବେ ଏବେ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡା ଭଲରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ମାନେ ଯଦି ତମେ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ ସିରିୟସଲି ତାହେଲେ ଏବେ ନିଟ୍ ଟା ବି ଭଲ ହବ କାରଣ ଆଜିକାଲି ବୋର୍ଡ ପେପର ବି ସହଜ ଆସୁନି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପେପର ଆସୁଛି ହେଲା चलो सो विल स्टार्ट इन 1 or 2 minutes एटा होची हमर ब्यूरो रो बही जोटा हमर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जो पब्लिश करूची ब्यूरो तो ओके से तार क्लास 12 बॉय इज अ वेरी गुड बुक रिटन बाय आवर प्रोफेसर्स स्पेशली ओके तमे देखि परबो एठी a lot of people are there including Dr. Jayakrishna Panigrahi sir who is also माने रिव्यूइंग आवर क्लास बुझलो तो सर भी हमरो एई बोर्ड ऑफ राइटर्स मान कर अछंती एंड लॉट ऑफ अदर एमिनेंट पीपल वेरी ब्यूटीफुल बुक रिटन हैला तो हमरो ओडिसा जो हम सीएचएससी रे सबटु बेस्ट बही रे ब्यूरो बहीटा गणा जीवो एंड आर क्वेश्चन डा प्रैक्टिस करबा तो हमरो बोर्ड रे भी भलो हेबार चांसेस अछि हैला प्लस एनसीईआरटी तो तमर अच्छी फॉर नीट माने एनसीईआरटी माने कोन एबे आ से जो लाइन टू लाइन क्वेश्चन आसीबनी पिला माने कोन करती जो लाइन उडा घोसी दियंती बिना बुझी की सही जिंस आसीबो एबे कांसेप्ट टा क्वेश्चन टा पूरा कांसेप्चुअल है ओके चलो जिमिति हमर एई जो टॉपिक रे तो दिस टॉपिक ह्यूमन हेल्थ टॉपिक हमर कोन कोन टॉपिक पळे आसी एटा बहुत लंबा टॉपिक है बुझलो माने बहुत ही हेट्रोजिनस चैप्टर टा तो इथरे हमर कोन कोन आसीबो गोटे तो कांसेप्ट अछि सम डिजीजेस किछि गोटे डिजीजेस देइछि हमर हैला तो एनसीईआरटी तो बहुत ही कमे देइछि बट काउंसिल रे टिके देइछि हैला तापरे हमर कांसेप्ट आसीजिबो कोन इम्यून सिस्टम हैला तापरे कांसेप्ट आसीजिबो हमर इम्यून सिस्टम एंड तापरे एथरे आउरी कांसेप्ट अछि इम्यून सिस्टम हे गला इम्यूनिटी रा कांसेप्ट हे गला तापरे हम एठी सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम सब जिंस अछि तापरे दी चारटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट डिजीजेस अछि जेमति एचआईवी एड्स हैला आउ तमर देछि सपोज जेमति मलेरिया हैला जोड़ा कि टिके बेसी हमर इंडिया रे बहुत ही वाइड स्प्रेड तापरे कैंसर हेगला तापरे एथरे देछि टॉपिक रे हमर ड्रग्स विषय रे देछि हैला इनफर्टिलिटी विषय रे देछि हैला इनफर्टिलिटी चला हमर रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक रे अछि बट से वाला रिलेटेड टॉपिक सब हमर एथरे अछि हेगला चलो सो नाउ वी विल गो to our topics hela are we all ready for question answers समस्त रेडी अछ कि नहीं but somebody should when तमरा जदी सेठी माइक वाइक अछि तो तमे माइक टा यूज करी की कथा हेई परिबो हला एंड आंसर्स गुडा कहया पे चेष्टा करो ताले आउरी भल लागिबो ओके केना तमे बोर्ड दबा आमे दबु की बोर्ड तो जेते तम माने कहबो सेते भल लागिबो ओके Chala. So now here we are seeing the, I think you are able to see the screen. So now the first topic I am going to class question. So which of the following diseases are communicable? So communicable माने कौन? माने को disease टा communicable हवा. Okay? तो communicable माने from one organism to another organism रे से disease टा transfer हेई पारथुबो या exchange हेई पारथिबो understood ताले आरो कोन आंसर हबो पंकज बोधे कहिलानी यार आंसर टा पंकज is telling 3
communicable disease, my dear. Which of the following disease are communicable, Pankaj? थ्रीटा केमिति communicable हबो? देखो डेफिशिएंसी डिजीज कौन? सपोज गोटे लोक बी कॉम्प्लेक्स खाऊनी तले आउ जण को हबो कि? सपोज तमे बी कॉम्प्लेक्स खाऊ न तम मम्मी डैडी को रोगटा हबो ना तुमको हबो हैला सही भलिया एलर्जीज आर ऑल पर्सनल हैला सपोज गोटे पर्सन को सन एलर्जी अछि सी कोन तुमको सन एलर्जी दे परिबो हैला आ डिजेनरेटिव डिजीज माने माने ऑर्गन्स गुडा डिजेनरेट करी करी जाउची एउडा भी पर्सनल तले आंसर कोन देबो लेट अस सी आंसर के कोन देची पंकज इज टेलिंग 4 यस इवन रामजी एचएसएस गंजाम भी 1 ई कहूची काइना सेठी ई देची यस द आंसर होची इन्फेक्शियस डिजीज गुडा कोन आमे गोटे पर्सन रु आ गोटे पर्सन को कम्युनिकेट करी पारिबा बुझियला नॉट द अदर थ्री डिजीजेस हैला चलो गुड तापर पड़े आस नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हमें द नेचर ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज टर्म्ड एज तो कहला माने जो कम्युनिकेबल डिजीज ता जो स्प्रेड होची ताकू कोन कुआ जाउछ तो हमें अदरवाइज देखो इम्यूनोलॉजी कोन स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम पैरासाइटोलॉजी कोन स्टडी ऑफ पैरासाइट्स लाइफ साइकिल एटसेट्रा एटसेट्रा ताल एथर आंसर ता कोन हे जीवो यस के जने कहि सरलनी मोटोरोला मोटू सी कहूँ सी यस द आंसर इज एक्चुअली सी एपिडेमियोलॉजी ओके तो एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस यस यस वेरी गुड यस रामजी एसएसएस वेरी गुड चलो तापरे नेक्स्ट पळे आसीबा हमें रामजी गंजाम जिला बुझिलो तो now which of the following is a sexually transmitted disease माने जोटा माने तार मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज सेक्सुअल एक्टिविटीज यस के जने कहलानी पंकज इज टेलिंग डी रामजी एचएसएस जो जब आंसर करिवो क्वेश्चन नंबर टा भी दे दिले भलो हला ताले पुरानाटा कि नुआ जणा पड़िबो हला तमे 4D 5D इमती लिखि देबो हला तो पंकज इज टेलिंग डी देखिबा डी ऑप्शन टा कोन देछि गोनोरिया इज ए कोन सॉरी एटा थ्री तो व्हिच इज फॉर एग्जांपल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यस द आंसर इज गोनोरिया करेक्ट ना कहि परिबो कि गोनोरिया को कॉज देखो एई सब जिंस गोनोरिया रो पैरासाइट टा बहुत इंपोर्टेंट काई कहलो तार स्पेलिंग पिलांगुडो होबनी ओके तो always remember according to scientific name rule जदि तमे बहुत मिस्टेक्स बुला माने बहुत प्रकार मिस्टेक्स करती खाता चेक कला जणा पड़े जिमिति व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरासाइट नेइसेरिया हला गनर होई हला तमे सपोज स्पेलिंग ठीक लिखिछ किंतु अंडरलाइन करिना तारे सेटा भी भूल हे जिवो तो दीटा जाका वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन करिवो किछ किछ पिला स्टाइल अंडरलाइन करिवे एटा जी एकड करिवे जी सेकड करिवे एटा भी भूल तुमको पूरा अंडरलाइन करिया पड़िवो नो डिजाइन नो स्टाइल बिकॉज़ दिस इज ए पार्ट ऑफ द रूल ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर हला तो सेई पे सपोज तमे अंडरलाइन करिन ताहले भी टीचर पाकर अथॉरिटी रहउची कि से तुमको मार्क दबनी irrespective of the fact that your spelling is perfectly correct हला प्लस बहुत लोग कौन करिवे दीटा का कैपिटल रे लिखि देबे बहुत लोग कौन करिवे जीनस टा स्मॉल रे लिखिवे स्पीसीज टा कैपिटल रे लिखिवे नथिंग ए सब किसी चलिबोनी हला तो ए सब रूल्स टा को फॉलो करिया पे चेष्टा कर चलो बिकॉज़ कौन हुए हमें परीक्षा देला को तरतरिया भूल टा कर दऊ किंतु पर से मार्क टा मिलिबो
चलो नेक्स्ट तापरे वी विल गो टू गोनोरिया एटा को डिजीज तो एइथरे जने ऑलरेडी लिख सलानी ऑल हला तो हमर थैंक यू गंजाम पंकज इज टेलिंग 4C पंकज 4C अगेन एटा तमे कोन केयरफुल हेलनी C टा करेक्ट अछि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बट इट इज आल्सो ए बैक्टीरियल डिजीज एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज रो आउ गोटे ना होची वेनेरियल डिजीज हैला ताले एटा भी करेक्ट आंसर हबो ताले एक्चुअली आंसर टा कोन हे जीवो रामजी गंजाम इज टेलिंग 4 करेक्ट तो एक्चुअली तीनटा को जदी करेक्ट अछि ताले आंसर टा हमर कोन हे जीवो हमर आंसर हे जीवो ऑल ऑफ हैला चलो अगेन एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय तो विब्रियो कौन एटा कॉलेरा कॉज करची सैल्मोनेला अछि टाइफाइड सैल्मोनेलोसिस अछि वायरल डिजीज गदा है तो एंथ्रैक्स इज कॉल्ड बाय व्हाट बैसिलस एंथ्रासिस हे गेला तो सेई पे ही हमर एथर आंसर टा कोन हे जीवो एथर आंसर टा हे जीवो बैसिलस चलो अगेन एटा एक बढ़िया क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 समस्त टिके क्वेश्चन नंबर 6 टा को ध्यान दियो कारण एथरे ग्रुप ऑफ डिजीज आइडेंटिफाई करिया पे देई एथरे कोन वे गुट्टे दिटे एकर सेकंड हे गेला गड़बड़ हे जीवो फाइन तो ना ग्रुप ऑफ डिजीज जे हमको आइडेंटिफाई करि देइची ना मीजल्स वायरल मम्प्स वायरल मलेरिया कोन प्रोटोजोवन एटा ऑड हे गेला टिटेनस बैक्टीरियल टाइफॉइड बैक्टीरियल एंड नंबर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल ठीक अछि एटा चलिबो सिफिलिस बैक्टीरियल स्मॉल पॉक्स वायरस स्लीपिंग सिकनेस होची प्रोटोजोवन ओके निमोनिया बैक्टीरियल वायरल तो बुझी गला तो इथरे आंसर कोनटा हे गेला के सब कहले नि ऑलरेडी answers B correct Ramji and Pankaj both are telling it is B why because all diseases are bacteria ହେଲା କାହିଁକି ନା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ହବ କୋଉଟା ଗୋଟେ କେଞ୍ଜି ଦେଇଥିବ ତ ସେଇପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ we have to be very very careful now ସେ ପଚାରିଛି which disease is spread through wounds ହେଲା तो घारू को डिजीज स्प्रेड होउछ तो को कॉलेरा कोन कॉलेरा होची वाटर बोर्न डिजीज हैला टीबी हैला टीबी इज अ बैक्टीरियल डिजीज हैला तापरे टिटेनस टिटेनस रे कोन होची तमरा जो इट इज आल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज बट एटा घारे माने जदी इंजरीज थिबो कांटेक्ट विथ व्हाट कांटेक्ट विथ डर्टी थिंग्स इन द वुंड विल कॉज द डिजीज हैला तो से पई पंकज कोची 7A तो 7A हे जिवारा चांसेस टिके बेटर अछि बट एक्चुअली से स्प्रेड थ्रू वुंड्स लिखिची ना तो स्प्रेड थ्रू वुंड्स रे there may be a chance कि प्लेग को भी हमें नहीं पारिबा हैला चलो नेक्स्ट which of the following is a bacterial disease को measles कौन वायरस रेबीज कौन वायरस smallpox कौन वायरस तो इसका आंसर रहेगा कौन ट्यूबरक्यूलोसिस क्लियर now causative organism of TB कौन कहला एता खाली जीनस देची सेबे टिके कंफ्यूजिंग हबो yes somebody is telling answer mycobacterium pankaj very good so mycobacterium tuberculosis हेला so that is the causative organism of TB
ना बीसीजी वैक्सीन कहीं दिया जाए? बीसीजी ର फुल फॉर्म ଜାଣିଛ कि नहीं? बैसिलस कैलमेट ग्रुएरिन। ହେଲା ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଟା କାହା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ କୁହ? फटाफट। ଆମେ ଯେବେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉଛି ତାକୁ ଇଭେନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ରେ ଆମର ଦେଇ ଦିଆଯାଏ ବିସିଜି ଆଉ ଟାଇପ ଅଫ ଓପିଭି ମାନେ ପୋଲିଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। ତ ଆନ୍ସର କଣ କିଏ କହିଲାଣି ଜଣେ? रामजी गंजाम is telling 10A. Very good. That is tuberculosis. ठीक ଅଛି। Now, which one is not a bacterial disease? এটা তো ବହୁତ ଇଜି। କୋଉଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଡିଜିଜ ନୁହଁ? ଏଟା ଭେରି ଭେରି ଇଜି। ଫଟାଫଟ କୁହ। ଜଲ୍ଦି, ଏଇଟା ତ ରକେଟ ସ୍ପିଡରେ କହିବା କଥା। ଏଗୁଡା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। यस, एड्स। करेक्ट करेक्ट। ଏଇ ସବୁ एकदम ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆନ୍ସର ହବ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ HIV ଏଡ୍ସ, HIV ମାନେ ଭାଇରସ। ହଁ ତାପରେ ପଳା ତ। କୁହ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଟେଷ୍ଟ, ଆକୁ ଆମେ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଟେଷ୍ଟ କହୁ ହେଲା। ତ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଟେଷ୍ଟ ଟା କାହା ପାଇଁ ୟୁଜ ହୁଏ କୁହ? Yes, somebody is already answering. 12D. Very good, very good. So answer is 12D. That is called tuberculosis. ହେଲା chicken pox। chicken pox ଟା କଣ? ଏଟା viral disease ହେଲା। So it is called by varicella virus ହେଲା। Now ତାପରେ smallpox is caused due to again pox ସବୁ କଣ? viral disease। The disease caused by virus ଏଥିରୁ କୋଉଟା disease ହେଇଯିବ? again smallpox ଏଥିରେ ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। Now polio is caused by, ତ polio ଟା ଟିକେ ଗୋଟେ different disease ହେଲା। ଆମର generally animal viruses ଗୁଡା DNA virus ହେଲା। But there are beautiful exceptions. One of the exception is polio virus। तो तार जेनेटिक मटेरियल टा कौन? यस पुओ किए गोटे देखिया कहलेनी। पंकज इज टेलिंग ऑप्शन डी है 12 डी। डी कौन? यस वेरी गुड। वायरस विथ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डिजीज जानी छ? रियो वायरस। ओके, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रे होची रियो वायरस। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बहुत कॉमन। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रे हमर जो डिजीजेस रे किछि गणा जाउनी। बट 5X174 आसी गला हला। एडा बैक्टीरियोफेज ता तार सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अछि, किंतु से डिजीज हमु किछि कॉज करे हला। तापर मम्प्स इज ए को डिजीज। मम्प्स को हमर ओडिया रे कोन को जाय? गालुआ। गालडा फुल जाए, पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्शन हो जाए हला, सेबे ताको हमर गालुआ को जाए। यस, बहुत पिला आंसर देलेनी। यस, एनीबॉडी आंसर?
Uh, A. Sutistri Nayak is telling A. ହେଲା क्वेश्चन नंबर टा लेख ताले जाना पड़िबो श्रुति तमे ए कोटा को कहउछ तो मम्स टा होची को डिजीज मम्स होची वायरल डिजीज हैला तो मम्स इज ए वायरल डिजीज यदि ए कहउछ ए नुह ए तो प्रोटोजोआ नुह हैला अगेन व्हिच इज a viral disease measles हे गला amoebiasis is caused by एटा को फटाफट एटा बहुत इंपोर्टेंट जो माने दांडरे गुपचुप खाउछ होला तो ऐसा amoebiasis ର बहुत बढ़िया चांस अछि कौन के कहउछ देखिया 18A हाँ ठीक अछि तपर 19 को 19D होला यस वेरी गुड that is called entamoeba histolytica प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कौन करिवो मलेरिया ट्राइपैनोसोमा सब जाक एटा गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस को जाए गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस एंटावा जिंजिवालिस कौन करछि पायरिया पायरिया करिवो एंड सो हैला तो हमर आंसर कौन है जीवो एंटामीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शन अकर्स थ्रू कौन contaminated food and water हैला माने हमर जदी सेइतरे किसी कहार झाड़ा फड़ा मिसी जाइथिवो तो सेबे एंटामीबा हिस्टोलिटिका हेतिवार चांसेस सेबे कंटामिनेटेड वाटर जो गुपचुप पानी टा हमें पिउचे हैला तो जदी सेटा कंटामिनेटेड थिवो ता माने ना कि गुपचुप खाले हे जीवो जदी से लोकटा कंटामिनेटेड पानी यूज करिथिवो ताहाले ओके इन्फेक्टेड स्टेज कोन काउंसिल रे सब अछि एनसेट तो नाइ मूलु यस केवल कहलानी 21B very good that is called tetranucleate cyst जदि टेट्रान्यूक्लियर सिस्ट अछि पानी रे ताहले एंटामीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शन मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय माने किए ताको ट्रांसमिट करूची बड़ा पार्ट एटा तो बहुत इजी क्वेश्चन को जल्दी को मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय एटा क्वेश्चन नंबर कोन 22 22 के कहलानी यस 22B वेरी गुड दैट इज कॉल्ड एनोफिलिस फीमेल मस्किटो हैला काहे कि एनोफिलिस मेल मस्किटो रो जो माउथ पार्ट अछि एटा पियर्सिंग सकिंग टाइप नाही तो सेई पे मेल मस्किटो डिजीज ट्रांसमिट करि परिबो नाही ओनली फीमेल मस्किटो ओके चलो तापरे सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर हैला इनकरेक्ट माने मैच द फॉलोइंग करिया अछि जिनोप्सिला एटा कोन एटा होची रैट फ्ली हेगला तो से प्लेग कॉज करूची हमें जानि छे एडिस इजिप्टी येलो फीवर ठीक अछि हैला तो एडिस इजिप्टी होची येलो फीवर क्यूलेक्स होची मलेरिया हैला तो एटा हे जीवो तमर कोन भूल पेडिकुलस माने कोन पेडिकुलस होची हमर जो उकुणी उकुणी हैला चलो नेक्स्ट हाँ फाइलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय तो फाइलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स मस्किटो हेगला तो फाइलेरिया रो पैथोजेन रो नाम मन अछि ठीक है डेंजरस नाटा वुचेरेरिया पैनक्रॉफ्टी हैला एंड वुचेरेरिया मलाई एटा इनसेट रे भी देछ ओके
तो दिस इज द फाइलेरियल वर्म। चलो नेक्स्ट, क्यूलेक्स कॉजेस डिजीज। सही हमें दे देबा फाइलेरियासिस। द डिजीज एलिफेंटियासिस, तो फाइलेरियासिस रा गोटे ना कौन, एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय सेम क्यूलेक्स मस्किटो। सेम रो तीनटा क्वेश्चन हे गेला। Microfilaria are found in peripheral blood हैला। नाउ तापर पळेबा हमें टे चेंज करबा टॉपिक। इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस कौन, राउंड वर्म occurs due to, तो तमे सब मन रखिबो एटा कांसेप्ट अछि। फ्लैटवर्म्स, फ्लैटवर्म्स होचंती डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक माने कौन, तार दीटा होस्ट थिबो, प्राइमरी होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट। तो सेही पे एई केस रे कौन हबो, तमे गोटे होस्ट को खाइले आरटा हबो, एई होस्ट खाइले एई डिजीज हबो। लाइक इनप्रेक्टिक कुक पोर्क, तो घुसुडी देहरे कौन रहउची, सिस्टी सर्कस रहउची हैला। तो सिस्टी सर्कस रहउची, ताकू जदि हमें खाइबा, मनुष्य खाइबो इम्प्रॉपरली कुक, ताहले सेठी प्लेटफॉर्म इन्फेक्शन हे जिवो, तम फैसियोला इन्फेक्शन हे। किंतु एस्कारिस्टा कौन, एस्कारिस्टा होची राउंड वर्म। तो राउंड वर्म होची मोनोजेनेटिक, माने मोनो तार गोटे ही होस्ट अछि। तो तमठू तमकू जीव, तो तमकू तमठू जीव ताकू कहती झाड़ारू पाटिकू, दैट इज कॉल्ड फिकल ओरल रूट। ठीक अछि। जदि गां गहली रे हमें देखुचे माने हमें एठी गोटे केनाल रे गाधौचे हैला, तो तमे डाउन स्ट्रीम पानी याड को बहुची, तमे एपटे बसिछ दांत दांत घांचुच, घसुच पानी कुली करूच, एपटे जने हगि देकी छंची दउची, तो सेई जो इन्फेक्शन ता आसीबो, दैट यू विल गेट हैला। सेई पे दैट इज कॉल्ड फीकल ओरल रूट। या माछी जदि थिबो, से कार फिक फिशेस रूप नै के आसी तुमको देबो हैला। तो राउंड वर्म इन्फेक्शन होची फीकल ओरल रूट। किंतु फ्लैट वर्म जदि खांता, ताहले हमें तब कोन कहते, तो वन होस्ट खाइले आरा होस्ट को हम। ओके चलो, डिजीज कॉज बाय नेमाटोड पैरासाइट। सेम नेमाटोड पैरासाइट के तमरा एस्केरिस हे गेला गेबी, तो सेटा तमरा हे जियो फाइलेरियासिस। एड्स इज कॉज्ड बाय, तो एक्चुअली एटा बहुत पुराना नेम एचआईवी रो। एचआईवी रो बहुत, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वाइरस। एटा बहुत पुराना नेम ता, एचआईवी रो बहुत पुराना नेम होची एचटीएलवी हैला। तो एटा हे जिवो आंसर। एटा बढ़िया क्वेश्चन ता पक्का हेची, काना जो माने एचआईवी रो हिस्ट्री पढ़थिबे से जानथिबे, काना एबे तो एचआईवी ही ताक कुहा जाउची हैला। चलो तापर एमती हम टिके चेंज करबा टॉपिक। हां, एड्स स्प्रेड्स थ्रू को, एड्स स्प्रेड्स थ्रू एइथरे हम सब जिंस नै परिबा। इन्फेक्टेड नीडल्स, होमोसेक्सुअलिटी, इमोरल वे ऑफ लाइफ। इमोरल वे ऑफ लाइफ माने कोन, जदि तमरा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अछंती, ठीक अछि। तो एड्स रो माने सपोज 90%, 90 प्लस परसेंटेज जो होची कोन, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है। बहुत रेयर इन्फेक्टेड नीडल्स ए सब टिके रेयर कंसेप्ट अछि, बट सेक्सुअल कांटेक्ट वेजाइनल हो एनल हो, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एचआईवी है ना। नाउ कैंसर इज, तो कैंसर जब हमें रोग हिसाब रे भाबुछु, ताकू कोन कुआ जाय, कुआ तो एइथर हमें ताकू कोन कहबा। एथर दीदीटा ऑप्शन रहि जाउची, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर गोटे अछि एंड गोटे अनरिस्ट्रेन्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। ठीक अछि। तो कैंसर रे कोन हुए, माने सेल डिवीजन चालू थाए, किंतु स्टॉप सिग्नल के देखंती।
हैला तो इसलिए आंसर टा सी नेले बेटर हैला किंतु नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर भी सेम जिनसटा को कहि पारिबा पर जेहेतु से स्ट्रिक्टली नॉन मैलिग्नेंट कहि देछि आमे कहूने काना कैंसर आमे रोग भाबुचे तो रोगटा मैलिग्नेंट ट्यूमर हेले बेटर हेला तो सेहि पे वी विल टेक ऑप्शन सी विल नॉट टेक ऑप्शन ए चलो सुनो कैंसर डायग्नोसिस रे या तार जो कॉज टा सबुठु इम्पोर्टेंट रीजन होची रैपिड अनकंट्रोल्ड डिवीजन हेगला तो रैपिड अनकंट्रोल्ड डिवीजन तो सेटा होची तार मेन कॉज ठीक अछि ताय आमे तार ट्रीटमेंट करिबा या जो भी करिबा रैपिड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ठीक अछि नाउ एठी गोटे बड़ा कांसेप्ट अछि देखो हमर कैंसर गोटे होची कोन कार्सिनोमा तो कार्सिनोमा रे सी अछि तो सी टा इजीली हे जीवो कोन कनेक्टिव टिश्यू किंतु मन रखिबो कार्सिन कैंसर केस रे सी टा सी नुह हैला एटा खाली मन रखिबो तो कार्सिनोमा टा कैंसर रे ऑड मानिबा हमें तो कैंसर रे सी नॉट सी तो सेई पे सार्कोमा टा कोन हे जीवो कनेक्टिव टिश्यू कैंसर हे जीवो एंड कार्सिनोमा टा कोन हे जीवो एपिथेलियल टिश्यू कैंसर हे जीवो एटा टिके मन रखिया पे मोटे ट्रिक कहूची जनरली सी फॉर सी हमें कहि देबा किंतु कैंसर केस रे सी नॉट सी एटा मन रखिबो ताहले कोन होउची कि हमें जानि परिबा कि सार्कोमा टा होउची गोटे कनेक्टिव टिश्यू कैंसर हला तो एइथर भी टिके कंफ्यूजिंग कर देछि हमर दी दीटा ऑप्शन दे देछि कनेक्टिव टिश्यू भी देछि ब्लड भी देछि तो ब्लड इज आल्सो ए कनेक्टिव टिश्यू तो बट एइथर हमें ऑप्शन टा कोन नबा हमें बी टा नबा काना ब्लड कैंसर पे ऑलरेडी हमर गोटे टर्म अछि कोन ल्यूकीमिया हैला तो सेई पे इन दिस केस हमें कनेक्टिव टिश्यू टा को नबा हैला हम्म हैला now leukemia को सेल affected WBCs हैला unproliferated growth of WBCs now कैंसर जीन्स को कौन कहा जाए ऑन्कोजीन्स है ना तो से पे मन रखियो स्टडी ऑफ कैंसर को कौन कहा जाए ऑन्कोलॉजी ठीक अछि चलो तो मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन एटा कौन तमे कहबो को एटा होची केते क्वेश्चन नंबर होची 14 हैला 14 क्वेश्चन नंबर 14 एटा 20 14 ना कौन एक्स आई को एटा कौन हबा यस कहले के Nupur is telling C. Pritika is also telling C. तो सर्वाइकल कैंसर बोली तमे कहूछ हला आउ कार किछि ऑप्शन अछि कि वो एनी मोर आंसर ओके एक्चुअली हमर जो डाटा जदी देखा जीवो तो आई डोंट नो बुक रे इथरे कोन देछि बट मोस्ट कॉमन कैंसर इंडिया हो यूएस हो इन फीमेल इज ब्रेस्ट कैंसर हेला
तो ब्रेस्ट कैंसर रा प्रिवेलेंस टा बेसी हैला मु आबे नेट भी चेक करिली तो तार डाटा मु कहि दउची हैला 27% ऑफ ऑल कैंसर इन फीमेल्स हैला तो 27% ऑफ ऑल कैंसर होची ब्रेस्ट कैंसर इंडिया रे हैला तो सही पे सर्वाइकल कैंसर मे बी कम्स रैंक 2 बट आई डोंट नो व्हाट इज गिवन इन दिस बुक हैला चलो तापरे नेक्स्ट पळे आसीबा आकुआ यस तार आंसर कोन को द ब्रेस्ट कैंसर इज एन एग्जांपल ऑफ सुनो एडिनोमा माने कोन हे जीवो ग्लैंड्स लिम्फोमा माने लिम्फ ग्लैंड्स सार्को माने कनेक्टिव टिश्यू कार्सिनो माने एपिथेलियल टिश्यू यस के कोन कहउची देखिबा Nupur, what is your answer? Nupur and Pritika, are you saying C for this answer? Question number adige likhibo please. ମାନେ ତମେ ଏଇ ଆନ୍ସର ପାଇଁ କହୁଛ କି ସି यस नुपुर तमे जो लिखिଛ आंसर टा सी वेली प्रीतिका यस नुपुर एंड यस सर 14 सी एला एक क्वेश्चन नंबरिंग रा टिके एकड़ सकड़ हे जायछि तो 14 सी ओके यस वेरी गुड एक्चुअली एज आई टोल्ड यू so this is also a epithelial tissue cancer हैला दैट इज a carcinoma तो एक्चुअली ब्रेस्ट रे कोन सब प्रकार जिंस अछि एडिनोमा भी हेई पारे ओके लिम्फ ग्लैंड्स भी हेई पारे माने हमरा अगेन आई एम टेलिंग यू आई हैव कंफर्म्ड द डाटा तो से कहउची मोस्ट ब्रेस्ट कैंसर्स आर कार्सिनोमा हैला the most common breast cancers such as ductal carcinoma and invasive carcinoma are adenocarcinomas हैला which starts in the milk gland cells and then goes to ducts बुझिला तो एडा से टिके एडा सब एम्बिगुअस क्वेश्चन हे जाउची हैला तो इथरे कोन एडिनोमा हेबार भी चांसेस अछि बट एडिनोमा टा बेटर केबे हमें कहबा यदि ग्लैंड टा इन्फेक्ट होची एइथरे कोन से लिखुची कि जो एडिनोकार्सिनोमा माने इट बिगिंस विथ द ग्लैंड्स एंड देन गोस टुवर्ड्स द डक्ट एंड द डक्ट्स आर एपिथेलियल हैला तो इथरे एइठी तमरो सब प्रकार कैंसर हे परिबो ब्रेस्ट रे तार कनेक्टिव टिश्यू भी अछि लिम्फ ग्लैंड्स भी अछि ग्लैंड्स भी अछि बट मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर होची lymph adenocarcinoma हैला आई हैव चेक्ड दिस फ्रॉम द नेट ओके चलो तापरे कैंसर ट्रीटमेंट इंक्लूड्स एडा इजी कहि पार फटाफट यस somebody is already telling एक्चुअली तुम मैंने आंसर देले कोन ना गोटे मजा अलग আছে বুঝিলা नले लागे आमे हमकु ही पढौछ यस नुपुर वेरी गुड थिंक तमे कहउछ ए हैला आउर भाबो देखो जेबे भी ऑल बोथ नन देइथिबो हैला तो एथरे कोन अछि ऑल ऑप्शन अछि सर्जरी अछि रेडियोथेरेपी अछि ओके रेडियोथेरेपी
माने रेडिएशंस को यूज करिकी तापर ट्रीटमेंट विथ एंटी कैंसर ड्रग्स कीमोथेरेपी कहबा तो आर आंसर टा कोन हे जीवो ऑल हे ओके द मोस्ट कॉमन कैंसर इन मैन इज एटा कोन को कहला आर आंसर कोन हबो एक्चुअली एइतरे माने अगेन एइतर देखो एइतर आंसर तमर बधे देई दिगो प्रोस्टेट हला नुपुर स्पेलिंग बी कोन मोस्ट कॉमन कैंसर टाइप इन मैन जनरली आमे भाबू प्रोस्टेट कैंसर किंतु अकॉर्डिंग टू सर्वे मु एबे नेट चेक करली तो इंडिया रे मोस्ट कॉमन कैंसर होची ओरल कैंसर हला तो से कहूची oral cavity cancer, also known as mouth cancer, is the most common cancer diagnosed among Indian women. Hela? So it is often caused by tobacco use, alcohol, and HPV, human papilloma virus. Hela? तो बुझलो कहीं ना आमर जो गुटका उटका पान सब तंबाकू बेस चले है किंतु जेहेतु सी ये मेल टा प्रेसिडेंस दे देची तो गुटका उटका तो फीमेल भी खाउछंती ना तो सही भलिया तो मत लगुच बुकर आंसर देइतिबो प्रोस्टेट वाली कहना प्रोस्टेट टा खाली मेल थिबो हैला बट अगर आप डाटाज ले तो डाटाज अनुसार रे ओरल कैंसर हैला which of the following is a cancer causing agent कौन अगेन ऑल हैला टोबैको हो स्मोकिंग हो रेडिएशन हो ऑल हाँ तो which of the following is an oncogenic virus एइथरे भी आमे ऑन्कोजेनिक वायरस रे नबा कोन को ऑन्कोजेनिक वायरस माने कोन जे वायरस को जे कैंसर कॉज करिया रे ये रोल प्ले करे हला बहुत जल्दी जल्दी तो अगेन जेबे मु तुमको कहली तो व्हेन वी हैव ऑल ऑप्शन मार दबाटा सबुटू बेटर कहीं देखो एक्चुअली आमे जानिचे दैट मोस्ट ऑफ अस हैव प्रोटोऑन्क्स तो प्रोटोऑन्क्स माने कौन कहला जब इनएक्टिव कैंसर जीन्स हला तो somebody is activating it हला तो somebody is activating it तो ये somebody may be the virus हला तो कौन हुए इनएक्टिव जीन सपोज एटा होची गोटे जीन एई पार्ट टा ताकू इनएक्टिव करछ तो वायरसेस कौन करे से गोटे होस्ट रु डीएनए नै कि आ गोटे होस्ट को दे देबो माने से गलाळ को किछि नै कि जाय हला तो सपोज वायरस कौन कला गोटे परसेंट थिला तार प्रोटॉन्स रु से जो ब्लॉक टाकू उठे कि नहीं गला एईटा कौन एई पार्ट टा इनएक्टिव करूथिला जीन को से ताकू उड़े गला तो जब एई पार्ट टा उड़ी जीवो एबे कौन हे जीवो कैंसर जीन टा एक्टिवेट हे जीवो या फिर सपोज गोटे एक्टिव कैंसर जीन अछि सी जो डीएनए टा ऐड करला सेतरे इनएक्टिवेट हे जीवो हला ए कौन इनएक्टिव जीन अछि से गोटे जिंस ऐड करला एडी से ऐड करूची कैंसर हे गेला एडी से डिलीट करूची कैंसर हे ठीक अछि so that is the concept so say पे they will pick some other genes and give it to some other हला चलो तो इतना में ऑल नहीं जीवा बेटर the spread of cancer cells to distant sites एटा बहुत इंपोर्टेंट हला तो एटी हमें चारटा को शब्द डिस्कस कर दबा
मेटाजेनेसिस टा कौन कहला? निडारिया रे पॉलिप is changing to medusa and medusa is changing to polyp. Polyp asexually medusa produce करुची, medusa sexually polyp produce करुची. So this is called false alternation of generation. এটা बहुत important question टा. ଏଟା ସାର୍ ମାନେ କାଇଁ question ରଖିଛନ୍ତି? ଦେଖ नीट question ଟା କଣ ଯେବେ ଆମେ ବହିରେ question ଦଉ ତାର ଦିଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ. ଗୋଟେ ତ question answer ଜାଣିବା ପାଇଁ, द्वितीय तार अदर ऑप्शंस भी तुम्हें जानिया दरकार हैला काहे ना दिस इज नॉट ए नीट टेक्स्ट बुक. एटा तमरो स्कूल टेक्स्ट बुक, कॉलेज टेक्स्ट बुक. सी तुमको नॉलेज देबा पे चाहछ. तो हमें भी आंसर जान देले आर आंसर्स ता कोन? आर आंसर होची मेटास्टेसिस. वेरी इजी. किंतु भलो टीचर कोन करबो? से बाकी ऑप्शन रे भी डिस्कस करबो. हैला ताहाले तमे तो 12th पिला ना, तमे नीट भी दबो. तो तमरो डबल रिवीजन हे जिवो. हैला तो सेई पे मेटाजेनेसिस रे कोन होउची? आमर एडल्ट जो आमर जो निडारिया रे हैला दैट इज इन निडारिया. मेटाजेनेसिस इज निडारिया. तो सेइथरे कोन हुए? आमर पॉलिप पॉलिप इज प्रोड्यूसिंग कोन? पॉलिप इज प्रोड्यूसिंग मेडुसा asexual and medusa is producing polyp sexual. Okay, so ताकू आमे कौन कहबा? ताकू आमे कहिबा मेटाजेनेसिस. तो व्हाई इट इज कॉल्ड फॉल्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? तमे जानिया उचित हैला. पॉलिप टा भी डिप्लॉयड एंड मेडुसा टा भी डिप्लॉयड. तो ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बेबे n दबो 2n एंड 2n दबो n. तो जनरली एल्गी फंजाई सब रे हैला. किंतु एनिमल्स से कौन दीटा जाक अल्टरनेटिंग फॉर्म होचदी डिप्लॉयड. से पे एथरा में कौन आंसर? दैट इज कॉल्ड फॉल्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. तापरे मेटामॉर्फोसिस कौन? मेटामॉर्फोसिस माने वन फॉर्म ऑफ बॉडी चेंजेस टू अनदर फॉर्म. जेमिति फ्रॉग रे लार्वा अछि, लार्वा टा एडल्ट हेबा. या बटरफ्लाई रे लार्वा टा प्यूपा हबो, प्यूपा टा एडल्ट हबो. सो इतरे बॉडी फॉर्म चेंजेस आर इन्वॉल्व. So that is called your metamorphosis. Metacrosis कौन? कलर प्रोड्यूसिंग माने बहुत एनिमल्स माने कौन देखिबो से माने रंग बदलन. तो सही फीचर को हम मेटाक्रोसिस, क्रोमा माने कलर ताको कहिबा. से पे 8 ही आंसर हे जो हमर मेटास्टेसिस. माने गोटे जगह रो भांगी की से रक्त या लिम्फ संगे दुनिया जगह रे बुली की सेट सेट गोटे नुवा टीम त हैला. तो वंस मेटास्टेसिस हेबा आरंभ हेछि दैट इज डेंजरस हैला. ना एडिनोमा म तुमको ऑलरेडी कहि सरछि ग्लैंड्स. हां एतर एंटी कैंसर ड्रग कोटा एटा स्पेलिंग भूल देछि रहछि विनक्रिस्टिन हैला. विनक्रिस्टिन. तो विनक्रिस्टिन इज व्हाट? विनक्रिस्टिन हैज इज derived from which plant? कहि परिबो? विनक्रिस्टिन टा में को प्लांट रो पाइबा? एटा तमरो एनसीईआरटी जदी मन अछि सेइतर ये रे देछि. कोतर कहला? सेकेंडरी मेटाबोलाइट सेइथरे देछि हैला. विनक्रिस्टिन एंड विन ब्लास्टिन. को तो आमर गोटे प्लांट अच्छी जानथिबो विनका रोजिया. विनका हेला. तो विनका रु तमर विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन बा. ओके. Now, which of the following scientists got Nobel Prize in 1989 for the studies of genetic basis of what? Cancer. Okay. तो 1989 रे
ओके ଜାଣିଛ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି? ହଁ ଏଇଟା ସେ ସ୍ପେଲିଂ ଗୁଡା ଟିକେ ଗଡବଡ କରୁଛି ଶୁଣ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ, ଅଗେନ୍ ଏଇଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିବା କଥା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ, କୋଉଥିରେ ଇନ୍ ମେଡିସିନ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିଓଲୋଜି ହେଲା। ଇନ୍ ମେଡିସିନ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିଓଲୋଜି ମେଡିସିନ କୋଉଠି ଲେଖିବା କଥା। ତ 1989 ରେ Nobel Prize was awarded to whom? Harold Warmus and Michael Bishops। ହେଇଗଲା ଯେ ମାଇକଲ ବିଶପ, କଣ ପାଇଁ? ସେଲ୍ୟୁଲାର ଅରିଜିନ୍ ଅଫ ରେଟ୍ରୋଭାଇରାଲ ଅନକୋଜିନ୍ସ ହେଲା। ତ ସେଲ୍ୟୁଲାର ଅରିଜିନ୍ ଅଫ ରେଟ୍ରୋଭାଇରାଲ, ତ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ସେଲ୍ୟୁଲାର ଅରିଜିନ୍ ଅଫ ରେଟ୍ରୋଭାଇରାଲ oncogenes was given to Harold Warmus and J. Michael Bishop। Michael ହେଲା। चलो ଏଇଥିରେ others are also Nobel laureate। Stanley Prusner କାହିଁକି Nobel Prize ପାଇଥିଲେ? He got Nobel Prize for prions। ଠିକ ଅଛି। ଟେମିନ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଲ୍ଟିମୋର କଣ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ ଏଇଟା କହିଲ, ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଫଟାଫଟ କୁହ। ଟେମିନ୍ ବାଲ୍ଟିମୋର କାହିଁକି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲେ? ଜଲ୍ଦି ଗେସ୍ କର ଜଲ୍ଦି। ଜଲ୍ଦି କୁହ, ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକିନା ସେଇଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟ ଦଉଛି, ସେଇଠୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କଣ? ତ ସେଇଠୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତମର କଣ କହିଲ? ସେଇଠୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତମର ଯୋଉ ରିଭର୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ, ସେଇ ଡିସ୍କଭରୀରୁ। ଆସିଲା, ଗେସ୍ କରଲ? Anybody is guessing? କୁହ, ଗେସ୍ କର ଏଇଟା। ନୁପୁର, ପଙ୍କଜ, try to guess। ହାୱାର୍ଡ ଟେମିନ୍ and ଡେଭିଡ ବାଲ୍ଟିମୋର, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟେମିନିଜମ। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଟେମିନିଜମ। ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ ହ୍ୱାଟ? ରିଭର୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟେଜ। ହେଇଗଲା। ତ ରିଭର୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟେଜ ଏନଜାଇମ୍ was discovered by Howard Temin and David Baltimore। ବୁଝିଗଲା? Now Philip Sharp and Roberts, Richard Roberts जो ଦେଇଛି, तो फिलिप शार्प एंड रिचर्ड रॉबर्ट्स को जो नोबेल प्राइज दिया गला, सेटा केबे दिया गला? सो दैट वाज गिवन इन 1900 कौन कहलो? फिलिप शार्प एंड रिचर्ड जे रॉबर्ट्स हैला। तो रिचर्ड जे रॉबर्ट्स दे वर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1993। ठीक अच्छे। तो से 1993 रे नोबेल प्राइज पाइथिले फॉर स्प्लिट जीन कैंसर हैला। तो सब बड़े मन रखिबो जे बहुत इंपोर्टेंट, जे फॉर जेजेसन हैला। तो फिलिप सर रिचर्ड रॉबर्ट्स कौन पाइथिले? स्प्लिट जीन्स। डेविड बाल्टीमोर कौन पाइथिले? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्रूजनर कौन पाइथिले? प्रायन। एंड वार्नस कौन पाइथिले? रेट्रोवायरल ऑन्कोजी। क्लियर?
Actually, I am very thankful to our teachers for this. कहना तमे जानिଛ ना माने नोबेल प्राइज विषय रे सब बेले क्वेश्चन बही रे देबा कथा. सॉरी, मु भी जब नोट्स तैयारी करे जो भी टॉपिक रे नोबेल प्राइज थिबो आई हाइलाइट दैट एंड आई डिस्कस दैट. मते भल लागिला ए क्वेश्चन ता देखि and I have written a small composition also on all Nobel prizes are received by awarded in medicine and physics. ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବହିଟେ କରିକି ରଖିଛି. ମତେ ମଜା ଲାଗେ ପଢିବା ପାଇଁ. ହେଲା ଚାଲ so next point. ସେଇ ପ୍ରାୟନ୍ସ ପ୍ରାୟନ୍ସ ଯୋଉ ଷ୍ଟାନଲେ ପ୍ରୁଜନର ଯୋଉ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରାୟନ୍ସ ତ ପ୍ରାୟନ୍ସ ର ଡିଜିଜ କିଛି ମନେ ଅଛି ତମକୁ? ଏଇଟା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି. ପ୍ରାୟନ୍ସ କୋଥ କେବେ ଆସିବ କହିଲ 11th syllabus ରେ ତମର ବାୟୋଲଜିକାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ରେ ପ୍ରାୟନ୍ସ ଭାଇରଏଡ୍ସ ଏଟା ସବୁ ଦେଇଛି. तो को डिजीज कहि परिबो एनीबॉडी? प्रायन रिलेटेड डिजीज के ଗୋଟେ कहि परिबो? गेस करो जल्दी जल्दी. मैड काउ डिजीज हैला. तापर क्रूड्सफेल्ड जैकब डिजीज हैला. मैड काउ डिजीज को कौन कुआ जाए? बीएसी बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी. तापर क्रूड्सफेल्ड जैकब डिजीज स्क्रैप्टी. These are all what? These are prion related disease. Clear? चलो तापर पे आसीबा एचआईवी अटैक्स. एटा को फटाफट एचआईवी को सेल टा को अटैक करे हम माने एचआईवी पे हमें कौन कहू? दैट घर का भेदी लंका ढाए. ओके एटा मु जब तुम पढौथली ता विषय भी आई हैव गिवन यू गाइडेंस अबाउट द एचआईवी. गेस करो एटा बहुत इंपॉर्टेंट. Yes, somebody is telling the answer. कौन कौन देखिए? Yes, Nupur is telling D. D कौन दे बाबा? T helper cells. Perfect. Actually कौन हुए? एटा आर कांसेप्ट भी जाने बहुत दरकार है ना बिकॉज़ आजिकली क्वेश्चन कांसेप्ट ऊपर आसीबो. तो एचआईवी वायरस टा कौन ता ऊपर हमर इमिति स्पाइक प्रोटीन्स था हे गेला. तो एचआईवी वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स थाए. तो ए जो स्पाइक प्रोटीन दीटा ग्लाइकोप्रोटीन रे तयारी हेछि. ओके तो ये छतु भलिया एटा गोटे छतुर मुंड एटा छतुर बाड़ी. तो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन 120 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट हे गेला. एंड एटा हे गेला ग्लाइकोप्रोटीन 41 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट. ठीक अछि. तो सेही पे ए जो जीपी 120 प्रोटीन अछि it is कौन? It is complementary to CD4 receptors present on macrophages and T helper cells. बुझिगला. तो जदि ग्लाइकोप्रोटीन 120 is a lock ताहले CD4 is a key. बुझिगला. तो सेही पे लॉक एंड की मेकानिज्म होउची. तापरे कौन होउची वायरस ता जाई कि हमर हेल्पर सेल परे लागी जाउची. लागी गेले कौन से माने ताकू पिनोसाइटोसिस कर दउछंती माने सेल ड्रिंकिंग. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पिनोसाइटिक इंडक्शन. हैला. तो वायरस ता हमर पानी पीला भलिया पसि जाउची भितर. ना पानी काई को जाई वेरी वेरी स्मॉल. ठीक अछि. सो सेही पे जदि आमर ग्लाइकोप्रोटीन 120 CD4 रिसेप्टर न थांता ताहले वायरस बाहरु आसी ही पारंतानी हम देह भीतर. क्लियर. तो वेरी गुड. तो आमर एचआईवी रो दीटा होस्ट अछि हम बॉडी रे. नंबर 1 मैक्रोफेज एंड नंबर 2 होची टी हेल्पर सेल. हैला एडा मन रखु. एंड दी जण पाखरे मैक्रोफेज कोन अछि? ओके हैला.
बुझीगला एंड दी जन कर हमर CD4 रिसेप्टर्स अछि एंड बोथ हैव CD4 रिसेप्टर्स चलो नेक्स्ट तापर बड़ा सा which of the following is not a component of innate immunity innate माने कौन from birth ହେଲା natal natal माने birth बुझिगला तो जन्मरू कोटा आम पाखरे नाही ହେଲା କୁହ କୁହ जन्मरू कोटा नाही रा माने कौन हम एक्चुअली देयर आर जो हमर एंटीबॉडीज के कौन कहउछ आंसर देख दबा यस वेरी गुड रामजी गंजाम तो एक्चुअली जो एंटीबॉडीज अछंती हमर ସେଇଟା एंटीजेन को देखिला ପରେ ହିଁ ତିଆରି ହବ तो सेई पई एइटा हमर जन्मरू नथिबो एइटा जन्म ହେଲା परठू आसीबो so that is why that is called acquired immunity ହେଲା not inherited immunity clear चलो तापर प्रयास हेगला now which of the following is involved in defense mechanism at the easy it all heijibo हेगला now during allergic reactions which of the following is secreted एटा भी इजी कुआ फटाफट माने एलर्जिक रिएक्शन माने ता रेस्पॉन्स ता कौन सीक्रेट हबो कुआ एटा बहुत इजी आसुनी आंसर yes somebody has told uh allergens नहीं रहा allergens तो थिबो ना सपोज माने तमको किए गोटे गोलाप फूल देला तो गोलाप रे कौन अछि pollen grains तो दे आर allergens तमे सुंगिलो एलर्जी हो गला तो से पचारची कौन टा रिलीज हुए पॉलन सुंगिला परे सेटा पचारची को गेस कर अगेन गेस अगेन यस पंकज यस राजलक्ष्मी हिस्टामिन कहना हिस्टामिन आम मन अच्छी कि नहीं इमिडिएटली तुम हिस्टामिन सिक्रेट हबो हेपारिन सिक्रेट हबो सेरोटोनिन सिक्रेट हबो हिस्टामिन हेपारिन सेरोटोनिन तीन जन मिसिकी कौन करिवे इन्फ्लामेशन तो जो देह तरफ फली जाए कौन कुआ जाए इन्फ्लामेशन चलो इम्यूनोग्लोबुलिन सर एटा इजी जल्दी को जल्दी को immunoglobulins कौन yes somebody is telling antibodies very good रामजी गंजाम चलो तापर आगु जीवा B lymphocytes are produced by पुनः मतलब तू टेक पर में एडॉट है एडिट के भी मामले टेक दो को B lymphocytes are produced by आमे कौन पढ़ी थिले yes somebody is telling राजलक्ष्मी अरे तो पूर्णा नसरीन अब आ गए नसरीन इतना लेट चलिए तो नसरीन इज टेलिंग बी एंटीबॉडीज करेक्ट देखो ना किसका बी आंसर बोल रहे हो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये वाला बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्या होगा आंसर बताओ तो हमें कौन डिस्कस करी थिले दैट जो लिम्फोसाइट्स
से माने बोन मैरो रे एंड थाइमस को जान जो लिम्फोसाइट्स बोन मैरो रे मैच्योर करिवो ताको बी लिम्फोसाइट्स कुआ जाए जो माने थाइमस जाय कि मैच्योर हेवे ताको टी लिम्फोसाइट्स कुआ जाए बी लिम्फोसाइट्स आर ए पार्ट ऑफ एंटीबॉडी mediated immune system टी lymphocytes are a part of cell mediated immune system एटा हम डिस्कस करते आंसर कौन है हाँ अब धड़ा धड़ा आंसर आ रहा है बोन मैरो ओके चलो तो दैट इज द केस ଦେଖ ବହୁତ ପିଲା କଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ଏବେ ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଇଛି ଏବେଠୁ କାହିଁ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ଲାଗିବା ଆରେ ଶୁଣ ତମେ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ଲାଗ ନିଟ୍ ପାଇଁ ଲାଗ ଯାହା ପାଇଁ ଲାଗ ପାଠ ତ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ନା ତ ସେପାଇଁ ଯଦି ପଢିବ ଦିଟାକ ଆପେ ଆପେ ହବ ହେଲା ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଭଲରେ ନିଟ୍ ଭଲ ହବ ନିଟ୍ ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ବୋର୍ଡ ଭଲ ହବ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ କୋରିଲେଟେଡ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଚାଲ ଓଲଟା ମୁଁ ଭାବେ କି ବୋର୍ଡ ଟା ନିଟ୍ ଟୁ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ନା ନିଟ୍ ରେ ଅପସନ ଦିଆ ହେଇନଥିବ ନା ଏ ବୋର୍ଡ ରେ ବୋର୍ଡ ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଦିଆହେଇଥିବ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଆନ୍ସର କିନ୍ତୁ ନିଟ୍ ରେ ଏବିସିଡି ଦେଇଥିବ ଯେମିତି ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଇଡ କଲା ବେଳକୁ ତମେ ଧଡକିନି କହିଦେଲ ବୋନାର ତ ସେଇ ପାଇଁ ନିଟ୍ ଅପସନ ଦେଲେ କଣ ହବ ଆନ୍ସର ଖୋଜିବା ଟିକେ ସହଜ ହେଲା ଚलो ଗୁଡ ତ ଏବେ ମୁଁ କହିଦେଲି ସେଲ ମିଡିଏଟେଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଇଜ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହ୍ୱାଟ ଟି ସେଲ୍ସ ହେଲା ଏ ଦେଖ ଏଇଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆଉଥରେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ କରୁଛି ଟି ହେଲ୍ପର ଅଲଗା ଦେଇଦେଲା ବି ସେଲ୍ ବି ଦେଇଦେଲା तो ସେଇଥିରେ ଆମେ କଣ ଅପସନ ନେବା ତ ଏଇ କେସରେ ଟିକେ ଅଲ୍ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ବଟ୍ ବେସିକାଲି ଇଟ୍ ଇଜ ଟି ସେଲ୍ସ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଥିରେ ଆମର ଅପସନ ଗୋଟେ ଦିନ ମିଶି ଯାଉଛି ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ଗଡବଡ କରୁଛି ଆଉ now the cells which release antibodies are antibodies के secrete କରନ୍ତି आर आंसर को नसरीन इज टेलिंग एंड टी सेल तो अलग आर आंसर कौन एंटीबॉडीज कौन बनाता है यस ये जन कहला नहीं बी सेल्स रामजी गंजाम वेरी गुड बी सेल्स जे को बी सेल एटी आउट ऑप्शन देछि प्लाज्मा सेल देखला जेबे हम पाखे दीटा ऑप्शन थिबो आमे बेटर ऑप्शन नबा तो आमे कौन डिस्कस करितिले क्लोनल सिलेक्शन केस रे बी सेल जेबे कीटाणु को धरे से इमिडिएटली डीटा सेल रे डिवाइड कर दिबो गोटे हे जीवो बी प्लाज्मा सेल गोटे हे जीवो बी मेमोरी सेल ए मेमोरी सेल तुमको 10 रु 20 वर्ष पर्यंत मेमोरी दबो हैला एक्टिव इम्यूनिटी किंतु एई प्लाज्मा सेल तयारी करिवो कोन एंटीबॉडीज तो से पे आमे पाखरे बी भी अछि आंसर सी भी अछि बट सी इज द बेटर आंसर हैला से पे आमे आर आंसर नै जीवा सी चलो एंटीवायरल सब्सटेंसेस को कौन कहा जाए एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रे बाबा एटा मन रखिबो एंटीवायरल माने वायरस जो सेल्स गुड़ा को वायरस अटैक करूची यस वेरी गुड गंजाम रामजी एचएसएस भीष्मगिरी गंजा हैला भीष्मगिरी ओके चलो आई एम आल्सो फ्रॉम गंजाम तो दैट इज आई एम हैप्पी चलो ओके सो आंसर इज इंटरफेरेंस चलो तापरे एक्चुअली कौन हुए जो सेल्स माने वायरस ग्रस्त से माने इंटरफेरन रिलीज करिले ताको आख पाख सेल आउ वायरस ग्रस्त हेबे ना नाउ मेजर फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ आवर बॉडी ला एक्चुअली इधर गोटे ही देखछि बुझि गला एक्चुअली ए क्वेश्चन रे गोटे ही आंसर देछि सेटा होछि डैश को जल्दी जल्दी यस फटकिनी आंसर आसी गला Nasrin is telling C, Rajalakshmi is telling C. I am also telling C. है ना इधर आओ किए भी none of them is phagocytic है ना which immunoglobulin is largest ता नार हुई जाना पड़ जीवो guess करो largest antibody कोटा yes somebody is telling Nasrin is telling D yes M stands for mega
तो एइथरे तमर कौन होउची देखो आईजीए इज डाइमेरिक मान तार दीटा आईजीजी भलिया यूनिट अछि आईजीएम इज पेंटामेरिक हैला आईजीडी आईजी होउची मोनोमेरिक हैला मोनो तो सेइथा तमर क्वेश्चन नीट रे कोन आसीबो कोथरे केतेटा फैब साइट अछि फैब साइट माने कोन एंटीजन बाइंडिंग साइट तो आईजीए रे केतरा हे जीवो चारिटा दीटा दीटा 10 बुझला ओके नाउ vaccine for rabies was produced by के लुइस पास्चर ओके वैक्सीन ता विषय बड़ा स्टोरी मु कहथि कि नहीं वैक्सीन शब्दटा कोठु आरंभ हैला वैक्कारू तो लैटिन भाषा रे वैक्का माने होची काउ and it was discovered by Edward Jenner so Edward Jenner was the person who started okay it was started by Edward Jenner but Edward Jenner करो जो काम से करूथिले एटा प्रोटोकॉल अनुसार नथिला so that is why he was not given due regards but Louis Pasteur was given है next एटा को वैक्सीनेशन माने कोन Nasrin is telling A how ke is कहउची की Rajlakshmi is also telling A very good तार आंसर होची वीकेंड पैथोजेन्स हैला now तापरे पळयास biochemical vaccine basis of vaccination was given by guess so Nasrin is again telling the answer is A A रे कौन दिया इसी देखा Louis Pasteur okay as I told you he was given the due consent चल एबे हमें एडू पळया फटाफट एतरा एबे आसी जीव हमर बोर्ड स्टाइल नो ऑप्शंस the immunity present right from birth is known as कौन को जल्दी जल्दी एटी हमें लिखि दबा ता कौन को जीव innate immunity हैला तापरे immunity generated on exposure to foreign antigen is called adaptive immunity या acquired immunity हैला एंटी टेटनस सेरम माने हमें ऑलरेडी एंटीबॉडी दउचे जनरेट्स को इम्यूनिटी एक्टिव ना पैसिव हला को हमें ऑलरेडी प्री मेड एंटीबायोटिक नउचा प्री मेड एंटीबायोटिक्स तो ये क्या होता है बहुत को जल्दी चलो चलो इसका आंसर के लिखी किसी
पैसिव इम्यूनिटी। वेरी गुड। कहीं कहला बिकॉज एंटी टेटनस सेरम इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। तो जदि आमर बॉडी इन्वॉल्व हेइथांता ताहले ताकू हमें एक्टिव कहिता। आमे कौन करछु जणे तैयारी करला ता देहरु हमें नहीं आसिलु। ओके सही भलिया टॉक्सॉइड इज एन एग्जांपल ऑफ सेम। एटा भी पैसिव हबो एटा भी पैसिव हबो। A part of এটা very very important question. A part of an antigen that evokes an immune response is called। এটা बहुत important है ला। तो जल्दी तापर ब्रेक नहीं जीवा। जल्दी को एटा बहुत important। ताकू कौन माने सपोज आमे जो केड़ा होची पैथोजेन तो खाली एइटारे हमर डिजीज हे जाउछ एंटीबॉडी है पूरा पैथोजेन दरकार नहीं। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट ताकू आमे देसी भाषा रे कहिबा एंटीजेनिक डिटरमिनेंट एंड साइंटिफिक भाषा रे कहिबा एपिटोप। एपिटोप टोप सॉरी एपिटोप EPITOPP हेला जोटी से एंटीबॉडी रे बाइंड करिवो से जगह कुआ जीवो पैराटोप हेला। The stem of the Y-shaped carries out कौन को आमर जो एंटीबॉडी अच्छी एटा वाई भलिया अच्छी एटा को स्टेम कुआ जाए एटा को ब्रांच कहइबो। तो ब्रांचेस कौन करंती से माने पैथोजेन को धरिबे एंड स्टेम टा डिसाइड करिवो कौन हेबार हैला। तो द स्टेम ऑफ वाई मॉलिक्यूल कैरीज आउट कौन इम्यून फंक्शंस माने ताकू फैगोसाइटोसिस रे मारिबा ना ताकू परफोरिन्स द्वारा पंक्चर करके मारिबा ना इन्फ्लामेशन करेबा ना फीवर करेबा ए सब डिसाइड कोठी हबो ए जो स्टेम। क्लियर एटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन ए सब क्वेश्चन हम आंसर तो के पाइबन माने एटा बहुत माने वेरी 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 अट्रैक्टिव क्वेश्चंस हैला। among all in dash can cross placental barrier जोड़ा सबुरु छोटो तो सबुरु छोटो कोटा IgG तो इट कैन क्रॉस द प्लासेंटल बैरियर। IgM टा कौन सबुरु बड़ ये जीवन रे जाई परियो। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स रे कोटा एंटी एडा एते सुंदर क्वेश्चन रे बाबा एडा होची IgM। तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स रे को एंटीबॉडी टा बाहरे IgM सही पे तार रेस्पॉन्स टा टिके वीक हैला। चलो तापर पळे आसो इम्यूनोग्लोबुलिन डैश इज प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क एडा सब गारंटेड क्वेश्चन रे बाबा एडा नीट रे आसीवार गारंटेड क्वेश्चन अछि बोर्ड रे भी आसीवार गारंटेड क्वेश्चन अछि हैला। तो आर आंसर कोन IgA। तो IgA सब बॉडी फ्लूइड रे मिलिबो झाल परिस्रा नाक सिंगाणी लु आखिर लुह सालाइभा सबुथरे स्वेट सबुथरे IgA मिल से में IgA को कौन कुआ जाए ह्यूमोरल एंटीबॉडी। क्लियर तापरे formation of antibodies against self antigens leads to self antigen हेले कौन है जीवो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जीवो हैला। माने जैसे सपोज गोटे झियोटे से नॉर्मली गाँ रु आसला भुवनेश्वर से विलेज रु आसला भुवनेश्वर तो भुवनेश्वर चाक चमक रे से कौन कला टाटू करदेला देहरे तापरे चुट्टी ब्लू करदेला ब्लू ग्रीन चुट्टी करदेला तापरे सडनली जे से गाँ को जीवो गाँ लोग तो चिन्हिबे ना ताकू बाटेइबे मारिबे। तो दा भाई तो तमे तो से झियो
तुम गाँ लोग कहीं चुनना कहने जो टाटू आओ जो चुट्टी फुटी नेली कर दे दिस दे डोंट आइडेंटिफाई तो माने तमर ही गाँ लोग तुमको पिटी दे you understand so when our body kills our own cells so that is called autoimmune disorder ହେଲା dash released from mast cells कौन histamine ହେଲା human gets AIDS virus from sexual contact okay test conducted for determining AIDS and typhoid are dash tests कौन कहला तो एड्स केमती टेस्ट हम एलाइजा वेस्टर्न ब्लॉट ठीक अच्छे एंड डैश टेस्ट रेस्पेक्टिवली तो एड्स पे हे जिवो एलाइजा वेस्टर्न ब्लॉट टाइफॉइड फॉर कौन देछि बही रे हमर गोटे बही देछि जा हमर एनसेट रे वाइडल टेस्ट हला छुट्टी सो आमे बहुत गुड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देले आजी क्लियर so now it is already 9 o'clock so I am giving you a short break for 10 to 15 minutes you can go and refresh yourself and toilet roll jao tapre next time when we will come we will discuss what we will discuss biotechnology processes hela तो से पे मु जानी कि तमरो डिस्कशन कर दोछि ब्यूरो बहिरु ताले कोन हबो तमे काउंसिल एग्जाम पे रेडी रहि जिवो एंड आमे देखिले बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि वेरी वेरी गुड प्रोबेबिलिटी नीट रे भी आसी हला चलो ओके सो विल मीट एट 9:15 तो नसरीन राजलक्ष्मी तुम लोग जाओगे तो वापिस आ जाना ओके तमन पळेले आ आसुन हला पंकज पंकज जाकी तापर लूडो खेलुछ तो जाओ खाना पीना खा के फटाफट वापिस आ जाओ ओके सो विल मीट आफ्टर 15 minutes चलो सो लेट अस स्टार्ट नाउ तो नाउ वी विल स्टार्ट आमर जो नेक्स्ट टॉपिक था तो वी वर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑन इम्यून सिस्टम है ना so now we will discuss the questions of what our principles of biotechnology and processes ठीक अछि तो इथरा हमर देखो एमसीक्यू क्वेश्चंस दिया अछि एंड तापर हाफ जो फिलिंग द ब्लैंक्स अछि तापर वन वर्ड अछि हैला तापर मैच फॉलोइंग अछि तो मजा करबा ओके चलो तो नाउ देयर आर सम इजी क्वेश्चंस ऑलरेडी समस्त आसीगला यस रामजी वेरी गुड एबे स्टार्ट करो ओके तो ना हमर क्वेश्चन 1 रो स्टार्ट करबा the double helical model of dsDNA was proposed by फटाफट आंसर करो yes Rinku Pankaj are telling it is 1C double helical model of dsDNA 1C oh sorry एटा उल्टा दे दिस तो मु भी डरी गेली हां तो एक्चुअली एथरे टिके एबीसीडी टा एक पर सेकंड कर देछ तो यस तो दैट इज डिस्कवर्ड बाय के जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक को मसिया रे मन अछि सो दिस वाज वाटसन एंड क्रिक in 1953 ताकू नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी रे 1962 along with मॉरिस विल्किंस हैला तो दिस इज द डबल हेलिकल मॉडल बट मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क was done by रोजलिंड फ्रैंकलिन एक्चुअली फ्रैंकलिन रा डाटा को स्टोर यूज करके मॉरिस विल्किंस तार फायदा पाई गले बुझिलो ताटे बड़ा स्टोरी अछि तमे novelprize.org रे पढी परिबो that the entire work was done by actually Rosalind Franklin but the advantage was given to Morris Wilkins जोटा की scientific community बहुत object करछ चलो polymerase chain reaction was discovered by whom Kyrie Mullis ठीक अछि हरगोविंद खोराना हॉली नीरनबर्ग एमान सब कौन डिस्कवर करथिले जेनेटिक
को ठीक अच्छे तो से पे हरगोविंद खुराना रॉबर्ट हॉली आल्सो डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए मार्शल नीरेनबर्ग कौन करथिले सेल फ्री सिस्टम डिस्कवर करथिले हैला कि नहीं तो एटा तबे जेनेटिक कोड रे पड़िबो बॉटनी रे हैला तापरे एक्सोन्यूक्लियस इज एन एंजाइम कौन करे कहले देखिया तमे को तापरे हम डिस्कस कर दू एक्सोन्यूक्लियस कौन एंडोन्यूक्लियस कारण एई चैप्टर टा बहुत डेंजरस माने एथरे प्योर साइंस अछि जदि एटा भलरे न पड़िबो बहुत छोट छोट मिस्टेक्स हे जी हैला सपोज एटा गोटे डीएनए अछि हैला तो दिस इज अ डीएनए स्ट्रैंड तो एपटे हमर 5 to 3 एंड अछि एपटे हमर 3 to 5 एंड अछि हैला तो नाउ दिस इज द डीएनए नाउ तो गोटे कैटेगरी ऑफ एंजाइम जाको हम एक्सोन्यूक्लियस कहिबा से कोन गोटे 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 न्यूक्लियोटाइड एकड़ू काटी काटी जीवो तो ताकू कोन कहवा जीवो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस जदि से एपटू काटी 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 जीवो ताकू कहवा जीवो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस बुझिगला किंतु आउ गोटे टाइप ऑफ एंजाइम अछि से मझिरे कट कर दे पाए सो दैट इज कॉल्ड एंडोन्यूक्लियस एई एंडोन्यूक्लियस रे भी दीटा क्लास अछि 1 एंड 2 ये कौन हबो रैंडमली कट करिवो ये कौन हबो पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट्स रे कट करिवो तो एई एंडोन्यूक्लियस को कहा जाए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जाकू हमें कॉमन लैंग्वेज रे कौन कहउछु मॉलिक्यूलर सीजर हैला चलो तो से पे एथरे एक्सोन्यूक्लियस पचारिछि तो से कौन करिवो रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द टर्मिनल वन आफ्टर अनदर हैला तार आंसर हे जिवो डी क्लियर तापर फोर आंसर को डीएनए लाइगेज को डीएनए लाइगेज आंसर पंकज विष्णुगिरी गंजाम जल्दी जल्दी yes somebody is answering pankaj is telling one second से कहूची सी तो सी कौन डीएनए लाइगेज पचरा होची ना एटा फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ आंसर कौन लाइगेज कौन करिवो लाइगेशन माने कौन जोड़ीबा हैला लाइगेशन होची जोड़ीबा यस के कौन कहलानी देखिया अगेन आंसर टा सी ही जाउची तो एक्चुअली यार आंसर कौन है जीवो मॉलिक्यूलर ग्लू कइंची काटिबो ग्लू जोड़िबो हे गेला तो सेही पे हमें डीएनए लाइगेज को कौन कहिबा मॉलिक्यूलर ग्लू हैला तापरे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रैगमेंट्स मूव फ्रॉम तो देखो आमे जानिछे कौन सपोज एटा होची गोटे जेल हैला तमे एगारोस जेल यूज करि पारो या पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज करि पारो तो सेइथरे आमे कौन जानुचे डीएनए जोटा सेटा होची नेगेटिवली चार्ज्ड हे गेला तो जोटा डीएनए टा होची नेगेटिवली चार्ज्ड तो से पे डीएनए विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स व्हिच इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हे गेला तो सेही पे तमे जानिबो त डीएनए को हमें केमिति मन रखिबो यदि हमें केमिस्ट्री रे देखिबा ओके केमिस्ट्री रे हमर कैथोड को भी को जगह रे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कुआ जाए एंड एनोड को भी को जगह रे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कुआ जाए किंतु सब बळे जानिबो आमे को सेल टा यूज करिबा हाइड्रोलाइटिक सेल ठीक अछि
तो से पे डीएनए जोटा आमे तो कौन कहबा डीएनए इज एनोडोफिलिक हैला एमती मन रखिबो तो डीएनए इज एनोडोफिलिक माने से कुआड को जीवो से एनोड आड़ को जीवो ठीक अछि ताले आमे सैंपल टा लोड को पटे करबा सैंपल टा में लोड करबा को पटे कैथोड पटे व्हिच इज द पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हेला कोन हमर एनोड तो से में डीएनए टा हमर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आड़ को जीवो हैला तो आर आंसर कोन हे जीवो कैथोड टू एनोड ओके नाउ द ब्लॉटिंग ऑफ प्रोटीन सुनो एटा होची बहुत एटा एक बढ़िया कांसेप्ट अछि एक्चुअली एडविन एम सदर्न जने साइंटिस्ट अच्छा हैला तो सीए डिस्कवर करितले डीएनए ब्लॉटिंग ठीक अछि सदर्न इज ए साइंटिस्ट तो सीए डिस्कवर करितले डीएनए ब्लॉटिंग ताकू यूज करके आमे अलगा उडा यूज करले तो साउथ रो उल्टा कौन नॉर्थ हैला तो डीएनए रो उल्टा कौन आरएनए तो आरएनए ब्लॉटिंग को कौन कह जीवो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड नॉर्थ साउथ मझिरे कौन आसुची वेस्ट तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग कौन कह जीवो प्रोटीन्स हैला एडा एमती मन रखो सेई पे प्रोटीन ब्लॉटिंग को कह जीवो वेस्टर्न ब्लॉटिंग जोड़ा हमारा कोथरे यूज हुए एचआईवी टेस्ट हैला इन केस ऑफ एचआईवी टेस्ट वी आर यूजिंग वेस्टर्न ब्लॉटिंग तापरे डिटेक्शन ऑफ ए डिजायर्ड फ्रैगमेंट बाय यूजिंग रेडियोएक्टिव एमिशन इज नोन एज ऑटो रेडियोग्राफी हेगला तो जदि आमे रेडियो एक्टिविटी को यूज करिकी डीएनए टा को खोजिबा तो दैट इज कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राफी हैला कौन करा जीवो जिंपि सपोज एटा उडे आमे नेले टेस्ट ट्यूब सेइत्रे आमे नेइचे आम डीएनए तो सेइत्रे आमे कौन करिबा गोटे रेडियो एक्टिव प्रोब जोड़ दबा गोटे रेडियो एक्टिव प्रोब जोड़ दबा तो तापरे एटा को अंधार रे ता चारियाडे गोटे फोटो फिल्म नेगेटिव फिल्म लगे दबा तापरे ताकू जेबे आमे सखाळे देखिबा से सेई पार्टटा एक्सपोज हो जाय हैला दैट इज कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राफी now choose the incorrect answer plasmid is small correct double stranded circular DNA that correct plasmid contains or origin correct plasmid has several restriction sites correct plasmid has telomere wrong telomere कौन एटा क्रोमोसोम रो एंड रे लागि ताहाले सपोज एई क्रोमोसोम रे टेलोमियर अछि एई क्रोमोसोम रे टेलोमियर अछि ताले एई दीटा क्रोमोसोम जोड़ी हेबे किंतु सपोज एटी टेलोमियर उड़ी गला तो these two chromosomes can join to form one chromosome बुझला किंतु जेहेतु प्लास्मिड रो दीटा का एंड जोड़ा है कि अछि तार सिंपल माने कोन तार टेलोमियर क्लियर चलो तापर बड़ा द एग्जांपल ऑफ प्लांट सेल कंपैटिबल वेक्टर तो प्लांट सेल रे आमे को वेक्टर ये वेक्टर माने कोन जे आम डीएनए ने की प्लांट भीतर को जीव हे गेला तो वेक्टर रे आमे कोन एक्चुअली प्लांट से को वेक्टर आमे यूज करबा टीआई प्लास्मिड बुझिरो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीआई प्लास्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड बुझिला तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड ताको कौन कहा जाए टी आई प्लास्मिड ना सेइतरे गोटे टी डीएनए थाए जोटा की प्लांट रे ट्यूमर कॉज करिवो तो हमको ट्यूमर करार नहीं तो हमें से टी डीएनए टा को काट दो तो टीआई प्लास्मिड जब हमें टी डीएनए टा को रिमूव कर दवा एबे सेटा नॉन इन्फेक्टिव होई आउ से प्लांट पे किसी खतरा न तो से कौन करिवो ताको हमें वेक्टर वाला यूज करबे हम डीएनए नहीं कि ताको दबो हैला सो दैट इज कॉल्ड इनएक्टिवेटेड टीआई प्लास्मिड
है कहीं ना यदि एक्टिव टीआई प्लास्मिड दब से प्लांट रे ट्यूमर कर दब है amplification of DNA by PCR uses DNA polymerase called तो कोड आई कर आमे एटा भी यूज कर परिबा आमे एटा भी यूज कर परिबा बट प्रॉब्लम कौन डीएनए रे आमे ताको हीटिंग करूछ अप टू 98 डिग्री सेंटीग्रेड तो जब तमे डीएनए को हीट करिवो ताले जनरली प्रोटीन एंजाइम गुडा कोन हेबे जो हमर डीएनए पॉलीमरेज 3 डीनेचर हे जाई पारे हैला तो सेही पे आगो एटा यूज होतला बट जेबेठू टैग पॉलीमरेज डिस्कवर हेची एबे आमे आकु ही यूज करूछ तो टैग पॉलीमरेज माने कोन टी होउची थर्मस ए क्यू होउची एक्वाटिकस हैला गोटे हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया माने से माने तप्त पानी रे रुहंती हैला हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया दैट इज नोन एज थर्मस एक्वाटिकस सी 100 डिग्री पानी रे रहउछ तो जदि सी 100 डिग्री रे पानी रे रही की ता एंजाइम नष्ट न हैला ता माने सेटा पीसीआर रे भी नष्ट हबन तो सेही पे जेबेठू टैग पॉलीमरेज डिस्कवर हैला आमे आउ को पॉलीमरेज यूज करू ओके तो आर आंसर है जीवो 12A क्लियर तापर लेट अस गो टू फिल इन द ब्लैंक्स एटा को समझते रामजी गंजाम तमाने बेसी बरा खाई की हालिया जाइछ की हमर गंजाम रे कोन कहबे गिर गिर ना कोन कहबा बराडा कोन कह जाय हमर गारी 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 गुगनी खाई दे कि हमें हालिया जाइछ ना कोन फटाफट एक्टिव हुआ हाँ फर्स्ट क्लास जेमती एक्टिवली आंसर दोथले एबे भी दियो चलो द फर्मेंटेशन वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय तो फिनोमिना फर्मेंटेशन तो फर्मेंटेशन को के डिस्कवर करथिले एटा में एंजाइम्स चैप्टर रे पढिथिलु तांको ना कोन एडवर्ड बकनर हैला तो सी फर्मेंटेशन कांसेप्ट को डिस्कवर करे ठीक अछि नाउ बायोटेक्नोलॉजी वर्ड के डिस्कवर करथिले इरेकी EREKY हैला तो द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय इरेक ठीक अछि देखो एटा सब बढ़िया क्वेश्चन उडा ए सब क्वेश्चन तो हमर एनसीईआरटी भी देइन बुझलो कि नहीं एनसीईआरटी रे बायोटेक्नोलॉजी बही अछि ओके पाए हमर बायोटेक्नोलॉजी बही अछि सेइथरे ए आंसर ता देछ नॉट इन आवर बायोलॉजी बुक हैला तो बायोलॉजी बुक रे आंसर देनी आर आंसर होउची लिखि दियो स्पेलिंग ता बहुत इंपोर्टेंट कैरोली इरेकी हेगला कैरोली इरेकी एंड से को बयस वर्ष रे देइथले 1919 मसिया and he is basically from Hungary हेगला तो दिस term was given by Caroli Irecki हेला now class 2 enzymes recognize specific DNA called कौन आपको कौन कह जाए ताको तमे एते बहुत गुडे आंसर हमें लिखि परिबा ताको हमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लिखि परिबा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ता माने कौन जिमती GAA TTC एपड़ पढुचे एपटे भी कौन है जीवो GAA TTC तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस माने कौन ताको जो आडू पढिबो सेटा सेम पढिबो हैला ताको हमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी कहि पारि तो आर आंसर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी हे पारे रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस भी हे ओके कोहेसिव एंड्स इन डीएनए आर जनरेटेड बाय सुनो
आमर जब डीएनए को हमें कट करवा गोटे एई भलिया कट हेई पारे माने एग्जैक्टली सेम जगह रे हमें दी पटे काटिबा एंड गोटे एई भलिया कट हेई पारे माने दी स्ट्रैंड को टिके अलग अलग डिस्टेंस रे काटिबे तो एटा को कौन कुआ जाए स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड एटा कौन कुआ जाए नॉन स्टिकी एंड तो से पे न स्टिकी एंड ता को कट एटा एटा को हमें कहबा स्टैगर्ड कट एंड एटा कुआ जीवो ब्लंट कट हे गेला तो से पे से कौन पचारछि कोहेसिव एंड्स आर जनरेटेड बाय एटा को लेखा हबो स्टैगर्ड कटिंग ହେଲା staggered cutting ठीक अछि and एटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन देछि रे बा anionic detergent used in polyacrylamide ताकू कुआ जाए SDS सोडियम टोडेसिल सल्फेट एक्चुअली कौन माने आमे सपोज डीएनए नेले या प्रोटीन नेले तार किछि गोटे नेगेटिव चार्ज थिबो किछि नथिबो तो एई एनायनिक डिटरजेंट नेले कौन हबो से सबुज बैक नेगेटिव कर तो ता माने तमर नेगेटिविटी बढ़ी जीवो ता माने तमर मूवमेंट र स्पीड ता बढ़ी जीवो हैला तो सेई पे जनरली हमें कौन करू एसडीएस पेज रे हमें वी यूज एंड माने दैट इज कॉल्ड एसडीएस पेज सोडियम डोडेसिल सल्फेट हैला तो पेज यूजिंग एसडीएस इज कॉल्ड एसडीएस पेज तो एठी तम आंसर हे जिवो कोन सोडियम टोडेसिल सल्फेट हैला transfer of separated protein molecules from the gene into a nylon membrane is known as kono blotting it's called blotting technique actually कौन हुए जेल ता छिंडी जाई पारे सुखी जाई पारे सेथरु जीरोक्स केमती करिवो तो एमती बहुत नाना प्रकार असुविधा तो सेई पे हमर प्रोटोकॉल अछि थरे जेल काम सरिला ताकू इमीडिएटली ब्लॉटिंग कर दियो तो ब्लॉटिंग कर देले कौन हबो नाइलॉन मेम्ब्रेन हो या तमर आ गोटे मेम्ब्रेन अछि नाइलॉन 6 आ गोटे नाइट्रोसेलुलोज पेपर हैला तो एथरे तम ब्लॉटिंग कर दबो तो कर देले कौन हबो सेटा परमानेंट हे गेला आउ सेटा तमर ये हेबार नै ताकू जीरोक्स कर परिबो हैला सुखे परि किसी आउ किसी तार सुखीबार अछि दिवार किछि आउ एटा बेसी रिस्क चलो तापर बळे आसीबा कोन डिटेक्शन ऑफ डिजायर्ड फ्रैगमेंट्स बाय आयनाइजिंग रेडिएशंस तो कौन कुआ जीवो सेम ऑटो रेडियोग्राफी एबे हम ऊपर डिस्कस करके आस्तले so that is called auto radiography now the conjoint structure found by joining vector DNA and target DNA is known as what that is called recombinant DNA नहले ताकू तमे chimeric DNA भी कहबो ठीक अछि that is called recombinant DNA or chimeric DNA now, the uptake of recombinant DNA by bacterial cell is known as what? Transformation. हैला या रिकॉम्बिनेशन नहीं गला माने ताको रिकॉम्बिनेशन कहबा किंतु यूज करले ताको ट्रांसफॉर्मेशन कहबा हैला जदी तमे रिकॉम्बिनेंट डीएनए नेइचो देन दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन बट जदी से जीन ता एक्सप्रेस करी जाईची तो देन दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन हैला तो एइथरे हमें टर्म यूज करिबा रिकॉम्बिनेशन now the delivery of foreign DNA into fertilized egg with a micropipette is known as gana ICSI ICSI intracytoplasmic sperm injection या तमे ताको माइक्रो इंजेक्शन कहि परिबा हैला तो दैट यू कैन डू अब one word answer the following in one word तो कौन हवा
Now, the technique of separation of DNA fragment based on their molecular weight and electrical charge. Now, कौन कहिबा? Wow, it is so easy and these are very important questions. Yes, somebody is answering. देखिए. हाँ, मनीषा इंजेक्शन ହେଇଗଲା. ଏବେ next ଟା କୁହ. ଏଇଟାର answer କଣ ହବ ଏଇଟାର? ଆସିନି answer. ଆକୁ କୁହାଯିବ electrophoresis. So this is called electrophoresis. Okay. Next. The restriction endonuclease isolated from E. coli. तो केते एंजाइम अछंती किंतु हम बहिरे कोडा देइची तो ई कोलाई रु जो एंजाइम बाहरिबो ता ना कोन हे जीवो ई को हला तो जो थरे इको लागिची सेटा इको ला तो तबर इको R1 हे पारे इको R5 हे पारे एंती नाना प्रकार रो एग्जांपल्स हे तबर नेक्स्ट DNA digesting enzyme that removes nucleotide from the terminal. ତାକୁ କଣ କହିବା? କୁହ. ଏବେ ଏଟା ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିକି ଆସିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ରୁ କାଟି କାଟିକି ଆସିବ ତ କଣ କୁହାଯିବ? କୁହ ଜଲ୍ଦି. ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଏକ୍ସୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏସ୍ ହେଲା. तो जोटा गोटे आड़ू काटिबो एक्सो न्यूक्लियस 5 to 3 काटले 5 to 3 एक्सो न्यूक्लियस 3 to 5 काटले 3 to 5 एक्सो हैला. Now the enzyme that catalyzes synthesis of RNA on DNA template माने को प्रोसेस को माने DNA रू RNA करा हबो that is DNA रू RNA तो आंसर कोन हे जीवो DNA RNA polymerase हेला. So that is called RNA polymerase. Now the enzyme that catalyzes replication of DNA polymerase. Hello? The enzyme that catalyzes the synthesis of complementary DNA strand on an RNA template. माने इथरे कोन हबो हमें RNA रू DNA तैयारी करी. तो एटा कोन हबो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हेला. तो ये एंजाइम को कोन कहवा जीवो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट. क्लियर. तापरे ये कोन कहउची आंसर करिते. Now next तापरे एटा फ्लोरोसेंट डाई used in agarose gel electrophoresis कोटा यूज होची हमर एथिडियम ब्रोमाइड हला. The fluorescent dye used in agarose gel electrophoresis is ethidium bromide. इसे कौन करिवो गोटे ऑरेंज रेड कलर दब हला. तो तमे जब तक अल्ट्रावायलेट रेज यूज करिवो से ऑरेंज
रेड फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर जोटा तमे देखते हैला। चल एडा एडा मैच करबा आगे तो मैंने प्रैक्टिस कर दियो मैच टा कौन हबो तापर मु मैच करिवि देखि दियो टिके क्वेश्चन टा भलो रे। रेडी स्टार्ट करबा। चलो एडा होची रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कौन करिवो देखा। मॉलिक्यूलर सीसन डीएनए लाइगेज कौन है जीवो मॉलिक्यूलर ग्लू एक्सोन्यूक्लियस कौन हबो रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम बोथ एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कौन हबो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमर। ओके तापरे सॉरी सॉरी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सॉरी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तापरे आरएनए पॉलीमरेज कौन हबो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज कौन हबो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस अल्कालाइन फॉस्फेटेज कौन हबो एंड मॉडिफाइंग एंजाइम से तमर एंड रु फॉस्फेट ग्रुप हटे जाओ। रेडी चलो नेक्स्ट बुझवा। बड़ बड़ साइज है हाँ करो एबे मैच करा जाऊ। तो पॉलीलैक्राइड कौन हबो आमे एते लिख दे परिबा प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस साधन ब्लॉटिंग डीएनए तो ब्लॉटिंग ऑफ डीएनए प्लास्मिड कौन हबो क्लोनिंग व्हीकल प्लास्मिड आउ कौन देछि कि ठीक अछि क्लोनिंग व्हीकल नै जिबा ब्रागारोस जेल तरे कौन हबो हाँ न्यूक्लिक एसिड इलेक्ट्रोफोरेसिस तापर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिक एसिड हला तापर रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम कौन कहबा काइमेरिक डीएनए बहुत भलो क्वेश्चन देछि हला पार्टिकल गन को थारी यूज हबो को टंगस्टन इले पार्टिकल हला जिन गन रे यूज हुए हला तापर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एटा होची सिलेक्टेबल मार्कर कोड लेखाई देखो
इंसर्शनल इनएक्टिवेशन टा कोड किसी देगी ऑप्शन देखिए और देखिए ब्रेकिंग ऑफ इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड आ कौन को जीव डीनेचुरेशन ହେଲା ତାପରେ ଏଟା କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଲାଗିବ ମୁଁ ABCD ଲେଖିଥିଲି ହବନି ତ ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିଦେବା ସପୋଜ ଏଇଟା ହଉଛି ABCDFGHIJKL तो पॉलीएक्रिलामाइड टा ହେଇଯିବ କୋଉଟା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପ୍ରୋଟିନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍ ସାଧାରଣ ବ୍ଲଟିଂ ଟା କୋଉଟା ହେଇଯିବ L DNA ବ୍ଲଟିଂ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ ଟା କଣ ହେଇଯିବ କାଇମେରିक DNA I agarose जेल टा ହେଇଯିବ DNA ब्लटिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस एटा ହେଇଯିବ H PI प्लास्मिड टा ହେଇଯିବ A रिकम्बिनेंट DNA ता ହେଇଯିବ କଣ एटा I प्लास्मिड को सॉरी प्लास्मिड रे ଆମେ ଲେଖିଦେବା F तब रिकम्बिनेंट DNA ଲେଖିଦେବା I DNA टंगस्टन पार्टिकल हो J पार्टिकल गन तापर ब्रेकिंग इंटरचेंज बॉन्ड डीनेचुरेशन तापर D तापर इक्विपमेंट ऑफ PCR एम्प्लीफिकेशन PCR रे कौन हबो एटा T थर्मोसाइक्लर से कौन करियो हीट करियो तापर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एटा सिलेक्टेबल मार्कर दो देछि कोठी स्क्रीनिंग ऑफ क्लोन्स एटा ने जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होची के तापर थर्मोफिलस एक्वाटिकस थर्मोफिलस थर्मस एटा कौन हबो टैक पॉलीमरेज दाबो ई हैला तापर बंची गला कोडा देखो डी टा बंची डी हेची ई हेची जी टा है नी जी जी है नी आउ एम है ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି କୋଉଟା ଆମେ ଲେଖିନେ हाँ एटा ଆମେ ଲେଖିଦେବା मॉलिक्यूलर मार्कर ଆଉ इंसर्शन इनएक्टिवेशन मार्कर नष्ट ହେଇଯିବ ଏଟା ହେଇଯିବ सपोज एम एटा ଲେଖିଦେବା ଆମେ सॉरी एटा होची कोन जी एटा ହେଇଯିବ ହେଲା तापर नेक्स्ट पढ़ेबा एटा होची तमरो 1 मार्क क्वेश्चन उडा या अराउंड 50 टू 1 टू 2 मार्क क्वेश्चन आ चल आउ कोन क्वेश्चन छी देखिबा नहले एटा करबा ओके तब एटा हमर हे गेला गोटे आउ गोटे हम तुमको शेयर करछि सर एटा आउ गोटे प्रैक्टिस क्वेश्चन एटा कर ए ट्रू फॉल्स पेयर अछि
कहि परिबा bread making, wine making, etc. And these can also be thought to as a form of biotechnology. এটা correct. এটাକୁ ଆମେ old या classical biotechnology कहू. ठीक ଅଛି modern biotechnology कहू. Classical biotechnology. तो ଏଇଟା true ହେଇଯିବ. Traditional hybridization process used in plants etc. lead to inclusion and multiplication of only desirable genes. ना कहना तब ट्रेडिशनल रे हमें करना पर्टिकुलर जीन्स को एक्सचेंज करना पूरा एनिमल को एक्सचेंज कर सपोज आम हॉलस्टीन फ्रिजन को क्रॉस करबा हमर देसी गाय संगे तार कोन हबो ऑल जीन्स आर इंटर हैला तो नॉट पर्टिकुलर तेतर खराब जीन भी डेवलप हबो भलो जीन भी डेवलप हबो मॉडर्न टेक्नोलॉजी रे कोन होती आमे खराब जीन रा एलिमिनेट कर कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी देखती हुए तो जब आमे दीटा फुल क्रॉस करबा खाली तार भलो गुणटा आसी बोली किछ माने नै खराब गुण को हैला तापर नेक्स्ट helps in maintenance of sterile ambience chemical engineering okay true statement आओ sexual reproduction preserves genetic information गलत एटा उल्टाटा sexual reproduction कोन होची तमे आउ गोटे ऑर्गेनिज्म रे जीन्स मिक्स करू ताहले तमर इंटेग्रिटी केम रही हैला सेबे जति सेबे एग्रीकल्चर रे हमें कोन करू एग्रीकल्चर रे वी प्रमोट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट करले कोन हबो तमर सेही से जिंसटा बारंबार आसबो किंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करले कोन हबो वेरिएशन हबो वेरिएशन में भी गुड मे बी बैड मे बी न्यूट्रल हैला तापर नेक्स्ट an alien DNA can multiply itself in the progenitor cells it does not link with host DNA correct काहे की कारण एलियन डीएनए सॉरी हम एलियन डीएनए कहू नाइ नाइ एलियन डीएनए को हमको लिंक करिया पड़िबो काहे कि ना एलियन डीएनए रे तार ओरिजिन साइट नाइ हे गला सपोज हमें हमर इंसुलिन जीन ता बैक्टीरिया रे पुरेबा तो हमर जो इंसुलिन जीन रो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट नाही ना ताले डीएनए दा रेप्लिकेट केमति करिबो तो डीएनए रेप्लिकेशन करिया पे ओरी साइट दरकार सेही पे हमको बाध्य है कि बैक्टीरिया रो प्लाज्मिड रे गेंजाइम पड़ी क्लियर तापर स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट डीएनए recombinant DNA in the year 1963 तो से को ईयर रे करथिल स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर मन मछि मन अछि चलो
Next, the cutting of DNA at specific locations become possible with discovery of so-called molecular glue knife. Restriction enzyme टा कौन? Molecular scissor. है not molecular glue. ठीक है जी. Now, E. coli is a bacterium and Salmonella is a parasite. Wrong. Salmonella is not nematode. Introduction of identified DNA into the host is one of the three basic steps. Correct. Two enzymes were isolated from E. coli in 1963. One of them joined fragments while the other cut DNA. Okay. The sequence that Hindi3 recognizes in any DNA sample is made up of 8 base pair. No, 6 base pairs. Today we know more than 230 restriction enzymes that have been isolated from over 900 strains of bacteria. At a ulta hai jayche. 900 enzymes, 230 strains. So the equivalent is obtained from RY13, correct? Nucleases are three kinds, exo, endo, restriction, correct? Each restriction endonuclease recognizes a specific sequence in the DNA. Very correct. Okay. Once a restriction enzyme finds its specific sequence, it will bind to DNA and cut each of the two strands of the double at specific points in their peptide backbone. এটা कौन होगा? Their nucleotide backbone. ঠিক আছে? Equivalent sequence भूल देची GAATCC ହେଲା GAATCC तापरे restriction enzymes cut strand a little away from the centrum of the palindromic sites, but the same two bases on opposite strands, which leaves single-stranded portions. And a single-stranded habani. Single-stranded portion अच्छी माने एड़ा अच्छी sticky end, not blunt end. एड़ा भूलेगा. Okay? Then the single-stranded end माने कौन? से अलग-अलग जगह रे काटिଛି. गोटे स्ट्रैंड को गोटे जगह काटिଛି, आ गोटे स्ट्रैंड को टिके आगे या टिके पछरे काटिଛି. सेई पे तमरो single-stranded end प्रोड्यूस. यदि दीटा को सेम जगह काटी था ताले ब्लड एंड प्रोड्यूस होता डबल स्ट्रैंडेड एंड. रेडी तापर पड़ेसा the joining of two DNA fragments is considered tag polymerase. गलत. एटा हबो DNA ligase. हला the DNA fragments are positively charged molecules. भाबो एटा कोन हबो? फटाफट सोचो. डीएनए टा कोन आवर फुल फॉर्म माना छी? तो डीएनए फुल फॉर्म होची कोन? डीएनए फुल फॉर्म होची डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. ता माने डीएनए होची एसिड. एसिड कोन करबो? एसिड प्रोटॉन डोनेट करिवो. तो जेबे एसिड प्रोटॉन डोनेट करिला कोन हबो? जब एसिड प्रोटॉन डोनेट करिवो तमरा नेगेटिव चार्ज आसीबो. जेबे डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज. ओके. The fragments which are obtained after cutting electro DNA can be separated by using technique called gel electrophoresis. Correct. तो आमे जो डीएनए काटिबा ताकू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करके अलग कर देबा. तो जदी आमे डीएनए यूज करछु
एगारोस जेल टा बेटर यदि हम प्रोटीन यूज करछु ताले पॉलीएक्रिलामाइड जेल टा हला agarose gel is a synthetic monomer HCr चिन्ह agarose gel कोठु बाहरुची अगर 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 कोठु बाहरुची रेड एल्गी लाइक चेलिडियम ग्रासिलारिया ହେଲା ଏଟା ହବ आंसर रेड एल्गी क्लियर पढ़ल एटा रेड एल्गी एटा एग्जांपल होची चेलिडियम तापरे ग्रासिलारिया एटा होची रेड एल्गी रा एग्जांपल हैला तो से माने प्रोड्यूस करंती कोन अगर ठीक अछि थोड़े सबने जीवा the DNA fragments can be visible light no visible light रे तमे देख परिबनी तुमको जदी फ्लोरोसेंस देखार अछि तुमको अल्ट्रावायलेट रेज यूज करिया हला जेबे हम अल्ट्रावायलेट रेज पुरेबा ताले कोन हबो एथिडियम ब्रोमाइड will produce red orange color हला ओके नेक्स्ट तापरे plasmids and bacteriophages have the ability to replicate exclusively within eukaryotic cell, independent of control of chromosomal DNA. এটা wrong statement. ହେଲା ଏଟା କାହା DNA in prokaryotic cell ହେଲା तो prokaryotic cell रे जदि ଆମେ କରିବା ताहले कोन हबो चलिबो बट यूkaryotic रे हबो ओके the selectable markers in the cloning vectors help in identifying and eliminating transformants and yeah এটা करेक्ट एरा हमें जानिबा के नहीं छी के नहीं नी the ROP gene codes for DNA sequence from where replication starts wrong एड़ा होची ओरी साइड ओरी सी replication of enzyme plasmid कौन करे it will code for enzyme that will help in replication of plasmid बुझला तो प्लास्मिड रेप्लिकेशन पे जो एंजाइम्स तैयारी होची ताकू से तैयारी करिवो ओरिजिन साइट को ହେଲା तो रेप्लिकेशन स्टार्ट कोठी हबो ओरी साइट ओके if an alien gene is inserted within non-code within the coding sequence of beta galactosidase and cultured on chromogenic substance सुना एटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन एटा बारंबार आसीबो बोर्ड रे भी आसीबो नीट रे भी आसीबो तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम कौन करे से क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को भांगी देले गोटे कलर प्रोड्यूस हबो ब्लू कलर ठीक अछि किंतु जदि हमें से एंजाइम भीतर आमो जीन टा पुरै दबा एंजाइम जीन टा बेकार हे दिबो सेई पे आउ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम तैयारी हबो नाही तो सेपे से कॉलोनी टा कौन है जीवो व्हाइट ओके बिकॉज़ से बैक्टीरिया रे जीन अछि किंतु ये
Understood? तापर लिखा है इसको ना DNA is lipophilic molecule. No. DNA is negatively charged. तो सी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है ना से पानी को लव करिवो ओके बिकॉज़ तार बहुत नेगेटिव चार्ज अछि ओके plant cells are bombarded with high velocity microparticles of gold and tungsten coated with a method this is called micro injection no this is called gene gun हला आपको जीन गन कुहाଯିବ या बायोलिस्टिक्स ओके जीन गन कुहाଯିବ या बायोलिस्टिक्स कुहाଯିବ तापर पतर during isolation of DNA chilled ethanol is used which precipitates out DNA which can be removed by insertion inactivation एटा भूल दे देछि ହେଲା तो तमरा चिल्ड इतेरा हमें डीएनए काढिया पे यूज करछु एटा ହେଲା एतर चिल्ड ए जो इनएक्टिवेशन फेनाइटिस कुछ हुए in almost all recombinant technologies the ultimate aim is to produce a desirable protein not necessary ଆମେ desirable RNA ତିଆରି କରି ପାରିବା ହେଲା not only proteins so Styrer facilitates even mixing uneven ଦେଇ ହେଲା even mixing ହବ ତାପରେ ଲେଖିଛି downstream processing of it upstream no so downstream processes include separation and purification not upstream processing yeah तापर पड़े आस the cells harboring cloned genes can only be grown on a small scale in the lab yes lab रे तो small scale होबो किंतु बाहर हमें large scale करी पाए the downstream processing of processing and quality control is same for all products no it are different from different products ହେଲା काकु चीनी देले ठीक काकु चीनी देले खराब इस तरह से so there is a lot of variance चलो ये डायग्राम रो तापर assertion reasoning जीवा assertion reasoning रे सब देख लेबो 3 4 टा कोन 3 देछि 3 ये assertion true reason false 4 देछि both false ହେଲା तब करा फिर disarmed plasmid of agrobacterium is used as cloning vector correct हम डिस्कस करले त कौन को जाए ti disarmed plasmid helps in delivering gene into the monocots only no dicots ହେଲା एटा हे जीवो कोन assertion true reason is false c देखियो we cannot see pure DNA okay we cannot see pure DNA in the visible light under microscope काहे कि केना DNA देखिया पे तमारो visible light हबन you have to use because they are colorless how you will see invisible light ताको ultraviolet rays को देखिया ठीक अछि
The DNA fragments separate according to their shape only and are too small. It will be false. Can a shape, size, and electrophoretic. Now, action of restriction enzyme on a DNA may create sticky end. The stickiness of the end facilitates the action of enzyme DNA ligase. Data will correct. There is data statement correct. Explanation. Answer is your corner. B. Next. Action of restriction enzyme on a DNA fragment may create sticky ends. Facility action D out. Thermostable polymerase is used in PCR. Correct. It remains active at high temperature and causes amplification. Correct. So it is your corner 1. Now, native E. coli carry resistance against tetracycline and ampicillin. Wrong. Thermostable polymerase is used in a PCR. କାହିଁ କହିଲ? କାହିଁକିନା ସିଏ ହିଟ୍ ଦେଲେ ବି ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ. Do you understand? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ନର୍ମାଲ ପଲିମରେଜ ଦେବା କଣ ହବ? ସେ ଗରମ ହେଲେ ଡିନେଚର କରିଛି. ତ ଯେବେ ଆମର ଡିସ୍କଭର ହେଲା ଟ୍ୟାଗ ପଲିମରେଜ ତା ପରଠୁ ଏଇଟା ଆମର ୟୁଜ ହଉଛି ହେଲା ଆଉ ନର୍ମାଲ ପଲିମରେଜ ୟୁଜ ହଉନି. It remains active at high temperature and causes amplification. Correct ହେଇଗଲା. ହଁ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଥିଲେ ନା ନେଟିଭ ଇକୋଲାଇ କ୍ୟାରି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ନେଟିଭ ଇକୋଲାଇ ରେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜିନ୍ ନଥାଏ ବୁଝିଲ କାହାର ଥିବ ଯାହା ପାଖରେ ଆମେ ଭେକ୍ଟର ପୁରେଇଥିବା ହେଲା ନେଟିଭ ଇକୋଲାଇ ମାନେ କଣ ଯୋଉଟା ନେଚରରେ ମିଳୁଛି ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଭେକ୍ଟର ଆମେ କାହିଁ ପୁରେଇଲେ ସିଲେକ୍ଟେବଲ ମାର୍କର ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ବେଲି ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇ ପାଇଁ ତମର ନେଟିଭ ରେ ଏଇଟା ନଥିବ. BAM H1 is a restriction site in ampicillin of nuclei and thus acts as selectable marker. ठीक अच्छी तो BAM H1 टा केड़ा कौन गड़बड़ कर देला तो is restriction site तो selectable marker किंती है restriction site माने सेठी BAM H1 काटी. Type 2 endonucleases are used in correct कहीं क्या हम डिस्कस कर ले से पर्टिकुलर जगह रे काटी. Type 2 endonucleases recognizes a specific parameter and yes, it have a 1. Hela, these are correct and explanation. ये circular DNA plasmid upon restriction digestion it yields 2 fragments as observed during electrophoresis. So now it had a बहुत बढ़िया question.
ହେଲା ଏଟା ମନେ ରଖିବ ଏଟା ସବୁ ପୁରା ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ସପୋଜ ଏଇଟା ଆମର ଅଛି କଣ କ୍ଲାସମେଟ, ସେ କହୁଛି ଡାଇଜେସନ ପରେ ଦିଟା ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ଦେଲା। ତା ମାନେ ସେ କଣ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଆମେ କ୍ଲାସମେଟ କୁ ଗୋଟେ କାଟିବା ତ ସେ ଫିଟିକି ଗୋଟେ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ଦବ। ଦିଟା ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ତାର ସିମ୍ପଲ ମାନେ କଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି କଟା ହେଲା। ତ ଦି ଜାଗାରେ କାଟିଲେ ଦିଟା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ linear DNA ନେବା ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଟିଲେ ତମର ଦିଟା ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହବ ହେଲା। ଦିଜ ଆର୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ, ପ୍ଲିଜ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଲିନିୟର ଡିଏନଏ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର ୟୁକାରିयोटिक ଡିଏନଏ, ସେଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ତ ସେଇଟା କଣ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଟିଲେ ବି ତମର ଦିଟା ସାଇଡ ଦିଟା ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବ। ବଟ ସର୍କୁଲାର ଡିଏନଏ କୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କାଟିବା ସେଟା ଗୋଟେ ଲିନିୟର ଡିଏନଏ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଦିଟା ଜାଗାରେ କଟା ହବ। କ୍ଲିୟର? The palindromic sequence of equation occurs twice. Very good. କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା equation ଦି ଜାଗାରେ କାଟୁଛି। ତାମାନେ ଏଇଠି ବି ତାର palindromic sequence ଅଛି, ଏଇଠି ବି ତାର palindromic sequence ଅଛି। ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ, 1। ହେଲା, କେତେ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁଛ। ସବୁ ତମକୁ ପୁରା ବଢିଆ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେଇ ଦଉଛି, ତାକି ତମର ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ ହେଲା। ଆଉ ଏଟା ଟିକେ ସିରିୟସଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ଏବେ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଏମସିକ୍ୟୁଜ କରିବା ହେଲା। ଚେକ୍ ୟୋର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2ଟା କରିବା ଆମେ। ଏଇଟା ଟିକେ ମଜାଦାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। If in a linear DNA of 12 kilo base, ହେଲା, ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ linear DNA ଅଛି, ତାର ସାଇଜ ହଉଛି କେତେ, 12 କିଲୋ ବେସେସ୍ ମାନେ 12,000 ବେସ୍। ଟୁ ରିକଗ୍ନିସନ ଅଫ ବ୍ୟାମ୍ H1, ସେଟା ଏଇଟା ବ୍ୟାମ୍ H1, ଏଇଟା ବ୍ୟାମ୍ H1 ହେଲା, are present 4 kilobyte distance apart from each one ହେଲା। ମାନେ ଆର ମଝିରେ ଏଇଟା ହଉଛି 4 କିଲୋବାଇଟ। ଓକେ, ବୁଝିଗଲ? ତ ଏବେ ଏଟା ଦେଖ, ତ ଯଦି ଆମର ସେ ଲେଖିଛି ଆପାର୍ଟ ହେଲା, ତ ସପୋଜ ଦିଟା ବ୍ୟାମ୍ H1 ଭିତରେ 4 କିଲୋବାଇଟ ଅଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା କେତେ ହବ, ଏଇଟା କେତେ ହବ, ବୁଝିଲା? ସେ କେତେ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି ଦେଖ। ଯଦି ସିଏ 4 ରୁ 8 ଭିତରେ କଟ୍ କରୁଛି, ଓକେ, they are 4 kilobyte distance apart. Okay, and one of them is 4 kilobyte distance from one end. So suppose ଏଇଟା ନେଇଯିବା, ତ ଏଇଠାରୁ ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି 4 କିଲୋବାଇଟ, ତା ମାନେ କିଲୋ ବେସ୍। ତା ମାନେ ଏଇଟା ଆଉ କେତେ ବଞ୍ଚିଲା, ତ ଏଇଟା 4, ଏଇଟା 4, ଏଇଟା ବି 4 ହେଇଯିବ। Now then how many bands will be visible in electrophoresis? ତ ଯେବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍ ହବ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଅଲଗା ଅଲଗା, ସପୋଜ ଆମର 3, 5 ଆଉ 4 ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତମର 3ଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତା। ସପୋଜ ତମର 4 ଆଉ 8 ହେଇଥାନ୍ତା, ତମର 2ଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ 3ଟା ଯାକ କଣ ହଉଛି 4 କିଲୋ ବେସ୍, ତାପରେ 3ଟା ଯାକ ଗୋଟେ ହି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଆସିକି ପଡିବେ। Understood? So that is why our answer ହେଇଯିବ କେତେଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡ, 1 ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ଆଗ କେଭିପିଆଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲା, या आईआईएससी बैंगलोर परीक्षा आसला, माने जो खतरनाक पेपर गुड़ारे आसती, बुझीगला? सो ये वेरी गुड क्वेश्चंस, ये वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। हाँ, तो डीएनए लाइगेज इज नोन एज मॉलिक्यूलर ग्लू। ग्लू माने कौन, अठा, as it links two DNA fragments by forming co-bond, से दीटा जाक डीएनए को जोड़ुछ हैला।
एथर भी टिके कांसेप्ट गड़बड़ रहउछि काहेकि देखो सपोज हमें स्टिकी एंड नबा एई भलिया नबा ହେଲା सपोज एई भलिया नबा तो एबे कौन हबो से तमर को बॉन्ड तैयारी करिवो एई बॉन्ड ता आकु आकु जोड़िबो तो आकु जोड़िया पे को बॉन्ड दरकार फॉस्फो डाइस्टर ହେଲା so this bond is called phosphodiester ठीक ଅଛି ଶୁଣ ଏଇଥିରେ ସେ ପଚାରୁଛି identify a restriction endonuclease which makes cuts away from the center away from the center माने कौन जोटा sticky end produce कर ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇକୋ R1 ହେଇଗଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ହେଲା चलो तो एटा आमे जानिचे तो सी दिस एटा कना टिके डबल मेडेड क्वेश्चन एटा जदी से एटा तो इजी कर देला एटा से क्वेश्चन इजी कर देला से स्टिकी टा पचार देला तो आमे जानिचे इक्वो R1 र कोन जी ए टी टी सी एठी काटिबो ता माने एटा स्टिकी एंड गोटे गोटे टिके करिवो गोटे पांच टिके हाथ करिवो हैला तो एटा कटिले कोन हबो एटा एई भला दुसिबो 5 1 एटा एपटे कोन थिबो सेमती एपटे थिबो 5 1 पूरा स्टिकी हे गेला ता माने बाकी तीनटा जाक कोन हमर ब्लंट हे गेला तो बाकी तीनटा जाक हमर ब्लंट हबो तो स्मा 1 भी ब्लंट हबो इक्वो R5 भी ब्लंट हबो एनडी 2 भी ब्लंट ହେଲା ଏଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ତାକୁ ଓଲଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ବି କରିକି ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ choose the correct option in gel electrophoresis the most commonly used matrix is agarose actually ଆଜିକାଲି ଆଉ agarose ବେଶୀ ୟୁଜ ହୁଏନି ଏଟା ଖାଲି DNA ଡଟିଂ ରେ ୟୁଜ ହଉଛି तो से मोस्ट कॉमनली टाको आमे नेबा कि नहीं आई एम नॉट श्योर मते लागुची एटा पॉलीएक्रिलामाइड टा बेटर आंसर हो कारण जेहेतु एनसीईआरटी रे देइनी पॉलीएक्रिलामाइड विषय डिटेल तो सेही पई से माने 11 नहीं पारंती किंतु आजिकाली जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होची पॉलीएक्रिलामाइड तार कारण कोन जानछ कारण नंबर 1 सेटा ट्रांसपेरेंट किंतु एई जो 11 टा टिके हळदिया हळदिया लागु पॉइंट नंबर 2 11 टा तमरो ट्यूबलाइट रे जेल हे जीवो हैला तमरो ट्यूबलाइट रे तू तमरो जो पॉली ए कोन पॉलीमरेज टा पॉलीएक्रिलामाइड टा पॉलीएक्रिलामाइड हमरो जो ट्यूबलाइट तळे रखि देले भी से जेल हे जीवो किंतु 11 जेल टा को हम खरा रे सुखा से में पे पॉलीमरेज टा टिके बेटर पॉलीएक्रिलामाइड टा आउ गोटे ऑप्शन कौन अच्छी दैट पॉलीएक्रिलामाइड जेल टारे हमें जो प्रोटीन्स को यूज करि परिबा ब्लड हैला चलो नेक्स्ट agarose is a natural polymer extracted from seaweed एटा करेक्ट स्टेटमेंट तो बी टा तो करेक्ट अच्छी एटा मो जानुनी किसी करेक्ट नेबा ना नहीं हैला एटा मे बी इट इज
एनसीईआरटी जो देखिबा 11 ही देइछि ताले करेक्ट नहीं परिबा किंतु एई सब डाटाबेस क्वेश्चन टिके नेट देखि कि जानिया पड़ो हला if a foreign gene of interest is inserted at SAL1 recognition site of then the transformer is selected by growing them on the median तो SAL1 माने कौन जो SAL1 restriction site तुमको जानिया पड़िबो that SAL1 restriction site रे SAL1 टा को ये रे अछि ठीक है मींस आमर जो दीटा रेजिस्टेंस जीन अच्छी ना टेटार अच्छी एम्पायर अच्छी तो सेल वन टा कोठी अच्छी ये तुमको मन रखिया पड़िबो ओके तो आमर जेति के रेस्ट्रिक्शन साइट रे देइछि पीबीआर 322 तने एनसीईआरटी रे खाली देइछि गोटे ही क्लासमेट पीबीआर 322 तो सेही पई तमर ओके तो पीबीआर 322 रे तुमको देखिया पड़िबो सेल वन कोठी काटुछ तो मते लागुची सेल वन बोधे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस रे काटुथिबो तो जदि सेल वन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस रे काटुची ना ना टेट्रासाइक्लिन रे तो सेल वन टा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस रे जदि काटुची ता माने कोन हबो से टेट्रासाइक्लिन रे आउ देखैबो so if the foreign gene is inserted at cell 1 of cloning then the transformants are selected by growing them on ampicillin ହେଇଗଲା ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମାଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ଯିଏ ବଦଳିବ ହେଇଗଲା ତ ରିକମ୍ବିନାଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବାର ଅଛି ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ ୟୁଜ କରିବି କାହିଁକିନା ସେଇଠି ସେ ମରିଯିବ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାନେ କଣ ସିଏ ବଦଳି ଗଲା ତାକୁ କାହିଁକି ବଦଳି ଦିଆଗଲା କାରଣ ତା ପାଖରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଆହେଲା ସେବେ ସାଲ ୱାନ ଟା ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା ତ ସାଲ ୱାନ ଆମର ଅଛି କୋଉଠି ପିବିଆର 320 ର ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଜିନ୍ ରେ ଅଛି ତ ସେଇ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଆଗ ଆମ୍ପିସିଲିନ ରେ ପକେଇଦବା ତ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆମ୍ପିସିଲିନ ରେ ବଞ୍ଚିଯିବ ତ ସେଇ ପାଇଁ ସିଏ ହେଇଯିବ କଣ କୁହ ସିଏ ହେଇଯିବ କଣ ସିଏ ତମର ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ କ୍ଲିୟର ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି କଣ କରିବା ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନରେ ଗ୍ରୋ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ମରିଯିବ ଏଟାକୁ ରେପ୍ଲିକା ପ୍ଲେଟିଂ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତମକୁ ସପୋଜ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲେଟ ଏଇଟା ହଉଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲେଟ ଏଇଥିରେ ଆମର 10ଟି କଲୋନି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆମର କଲୋନି ନମ୍ବର ହଉଛି 2 ସପୋଜ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ସପୋଜ ତାକୁ ଆମ୍ପିସିଲିନ ରେ ପକେଇଦବା ତ କଣ ହବ ଯାହାର ଆମ୍ପିସିଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନଥିବ ସେ ସବୁ ମରିଯିବେ ତ କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଛି ତ ଆମ କଲୋନି ଟା ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଯାହାର ଥାଇପାରେ ସେ ବଞ୍ଚିବେ ସପୋଜ 3 ର ଅଛି ଆଣ୍ଡ 4 ର ଅଛି ହେଲା ଆମ୍ପିସିଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜିନ୍ ତାହେଲେ ଆମର 2 3 4 ବଞ୍ଚିଯିବେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଗଲେ ବିକଜ ଦେ ଆର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଲା ଏବେ ଏଇଥିରୁ ଆମର ରିକମ୍ବିନେଣ୍ଟ ଡିଏନଏ କିଏ ନେଇଛି ଯିଏ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ ପକେଇଲେ ମରିଯିବ କାହିଁକିନା ଆମେ ଜିନ୍ ଆଡ କରିଲେ କୋଉଠି ସାଲ ୱାନ ରେ ତ ଏବେ ଆମେ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ ଢାଳିବା ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ତିଆରି କରିବା ତମର 3 କଲୋନି ମିଳିବ ଆଉ 4 ମିଳିବନି ତ 2 ନାହିଁ ତ ତା ମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଜେଲ ଅଛି ଏଇଠୁ ଏଇ କଲୋନି ଟା କାଟିକି କାଢିଦବା ଏଇଠୁ ଆମକୁ 2 ଜେ କଲୋନି ମିଳିବ ବୁଝିଲ so this is the concept चलो so that's all for today okay तो ଆମେ ଆଜି ଦିଟା ବଢିଆ ବଢିଆ क्वेश्चन डिस्कस करले ଆମେ डीएनए भी डिस्कस करले ମାନେ କଣ ଆମର ଯୋଉ ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ एंड ଆମେ बायोटेक्नोलॉजी भी डिस्कस करले ହେଲା so best of luck ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ତମକୁ ଜଣା ହବ ଓକେ ସେବେ ଭଲ ବହି ପଢ ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି
एबेटू पेपर कष्ट हे जीव और सहज हब नहीं. Okay, so that is why we have to be ready for all shows.